Kini ang Facebook Live of Hemeni hingkai mia horo Facebook Live khlainyani tongmani asugui nei kha onek jorano tamkhai mia net ni belai problem net disturb srapcha asugui nei kha Facebook Live khlaimalia ang Live of Hemeni hingkai abo haisi ang asuk tabuk phaitaya tangi hingkai tabuk kabang mano chini leader rok bangkha kabang kuk no tongo jaga jaga awareness khlaijagi tongo jaga jaga sisari mung khlaijagi tongo abon bagi asuk khlaijagia hinpano tabuni ojorao nai nei meni jung social media tui chini kaisa platform tongo jung kereng lainani tangi hinga tab jotoni yago no mobile jotoni yago no mobile tamo chrai tamo sikla tamo sikli tamo kaijak borjak tamo okra chakra tamo chakra jotoni thani wono tabuk mobile tongbayu hingkai jung jaga jaga kami wo kuno hati wo aba haike khlaiman logi wo sung social media ti bahino kabang mano sung aba hai awareness khlaiman ba chini sijari mung kok sablai mung bukhani kok share khlailai man ang kini Facebook live of hemani ngakai tabuk ni ojorani kok no kisa tuyei si tabuk ni ojorani kok no tuyei tabuk ni chini je present situation political ungthung ba chini dofani wansuk mung ungthung ang kuno particular obodol ubodol obahaya chini tipra dofanisi tabuk chini bubagrani bisingtui je thancha phaimani bahaike chini thancha phaikya tabuk te o thancha no nugui mokol kiori sabo thancha no subaina naitong akok no ani chaitok mungwa ang cheri naimawo ani observation no manno se norbai kisa share khlainani musungu norbo mansak joratei kabang kuk borok ni thaniwo sogiri mannani okot no যদি norok goti jagi tongo norok bai bo norok ni wansuk mungo ba nongni observation bo oba haino ungi tongo ngakai norok like comment tai share khlai login lai jadi jotono hambai phaidi hingkang tabuk chini bubagrani bisingtui jeng tipra motha songsamani ba chini dofa bahaike thansa angkha akokno sekang puila sagrauna abon pore tabuk bahaike chini thansa no subainani bagi sabuni mokol kiori tongkha sabo ajaga wo susi yokhakma heke yo sawi sung chini bahan no chini bakhano yoksari tonika akok no jeri chalayan kisa jeng naidi sekango bo sung thansa bahaike bufuru ungakai chini dofarok phayu thansa unglayu tai chini je durbolata tongmani akok no bangkisa masanai tangi ngakai chini bul branti tongmani no sung salayei jeng abono songsudon khlaiei tlangi mayangkai chini thinang tebo kupurunai tangi ingkai naine di sekango bahino TUSS IPFT te nono bodol miliwi muya sanai chakri sanai jeng thansang sidi hlaiye afurbo INPT hne snam laikha kaisa khlaimani yagulo tamungkha afurbo thansang mani no mokol kioroi bui haino hai ajagao mokol kior khabong ni mokol kior ma bai 20 dawi rikha chini bisingo sung grubijom srishti inglai grubijom no bodol bayu dong grubijom unglai thaniwo haino hai bai thangi INPT IPFT kagi thangai jauka abuni yagulo tesa haino hai chini tipra dofani chini tipra hano sung chini ADC je khajak area tifano sung tipra len phano sanamui narak sinu nei IPFT ni bukhaktui je puru laharka sukang ko waide wai sau ban tini tesa ma sapiru ojagawo chini thancha ni lamani kok tongo je puru chung thancha unglai fika laharka sulai mani sorawa angkok no korok saya pano kisa masanai afurbo haino jeng abo IPFT ni chobaya abo tipra dofani chobase abo tipra hani chobase tipra len chini tipra dofani borok ni bagi sinanggu nei jeng jottono thancha unglai ajorawa haino laharka sulai kha hatai kotor khamtingo laharka sulai thiniwo sekang rogo bang naini khangkai kabang comment nugu tamo CPM tamo Congress tamo BJP tamo INPT tamo IPFT hinlai yawi kebo political we kisapan kereng jagia ama hai bororok porjonto chini hani bagi hini tipralen sanu nei wansugui je jani ja mantui subasu khlailai kya abuni yagulo bahaino jung jefuru thansangai phaikya afuru BJP hapangni bakhak tui khei femlok mung tubui alliance ni talangi thangai montri diwi rijak mani porebo hani bagi dofani bagi kok saimalia ganawa asugri wi sajakka je bus kang fikung buthebri sajakka kebo borok daw tai tibralen nanglia nei jengni ko skang go nukha chini sukla soron no nugu
DS Tiprasa Thansa Longli PS Thansa Longli Sukla Soron Nugu যে ব আজকে ক্যাবিনেটও মিনিস্টার খা ক্যাবিনেট মিনিস্টার মানে এগুলো তিপ্রা লেন সানই তিপ্রা দফানি ইমোশনাল বাই খাইই তিনি মন্ত্রী মানিখা মিনিস্টার মানখা তাবুক নাংখাই তিপ্রা লেন নাংলিয়া ফু আবো ফেমলক জাকমানি কেবো ফেমলক জাগো চেয়ার বাই পদ বাই পোস্ট বাই কেবো ফেমলক জাগো রাংখক পয়সা বাই কেবো ফেমলক জাগো চিনি বিসিঙ্গ जों बाय जों रिसि नांलाय माबाय Enggak aboni bagai sini femlok mung kebang matongo a femlok mung sung hus mangnai aboni ya gulo haino haitesa bororok tabuk ni jora gangai social media ni jora ang sekango kok saw tabuk masawo tabuk radio ni jora ya radio ni jora o gangai akasbani agortola sung tongo bakatola boro agortola je tongi pori khnariwo sung bakatola tongi khnawo abono soi ni sini bororok wan sugini halayu tatal khobor no phano tatal kotho mano phano kubui hini pori ri gangai abono kubui hini wan sugui mana hau tangbi gangai azorao social media oba hai khayei video ni bisingti jeng nukya tabuk ngangkai je sawo abono phang phang jeng nugui tongo chini mujot to niyagono mobile tongo mobile nugu nung puilao tamo kogri ulo tamo kok nade narik nargi abujo to siu abon bagai tabuk tatal kubui kaham choi sinani borokni thani khomota tongo jeng civil society rok abon bagai sisanani nango tabuk tewasa haino hai aba haike femlok jagmani porewo যে অ্যাসেম্বলি ও থাঙ্গৈ মিনিস্টার মানবাই মানি ইয়াগুলো তিপ্রা লেননি খরাং তিসালিয়া হনি সাইমাनै বরক दैसा বখাবাই লেখা চিনি দফারক বাইলাই কুরগলাই তংমনি জরাও চিনি বুবাগ্রা শ্রী শ্রী মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মা বতামুখ লাইকেন ববাহাইনো কংগ্রেস তংমনি কংগ্রেসনি ব স্টেটনি প্রেসিডেন্ট সিকিমনি ইনচার্জ আবাহাইকে তংমনি জরাও ববাহাইনো পদ চিয়ারনো লু ওংখাঙ্কা আসুগুই তংখামু ফিয়া আ চিয়ারনো খিবি ওই जों जत्तनो दफा no sapnani bagai hinai bubagra NRC case khlaika bubagra no case withdrawal khaidi hayake ba presidency bia kardi bubagra ek muhurto ni bagi bathagia bo a post no a chair no khibi oi ya kari dofani bagi nang khori phaika ga abuni sikang te kisisa ang chini thansa bufuru phaika tewaisa haino hai tabuk thansa kifli phemani abo ngangkai tipra motha nani sikang no turuk phaika chini bisingo thansa bahake thansa phai जों जेपुरु सातक पितक टेकटक खलाइजागो बुजाक तकजाक खलाइजागो गुल्ली सारिजागो आपुरु सिमिसे जों तिप्रा दफारक थानसा हनि फायु आपुरु देबबर्मा बनांगिया त्रिपुरा बनांगिया रियां बनांगिया कुनु नांगिया आपुरु ngangkai जों थानसा हनि फायु हाय देबा आं सिगांगो साउथिनि बहाइन हाय तेसा मुइतु मानमन बेगि मा सापिरु आंबो आजरावो बीजेपी नो खलाइ दंमानि 2018 ni sikang जों अनेक চেষ্টা খাইলেখা কংগ্রেস ন ফানো ত্রিপুরা ও তুবুই পরিবর্তন খাইলেনি আবো বাই মান্যা আবনি বাগै চিনি বরমনাং এমএলএ আফুর তংনাই দিবাচন্দ্র রাংখল বব সাকা পরিতুজ ফাইদি তাবুকলে যতন চলো পাল্টাই হেনি নাইখাবা বিজেপি বাই ফানো जों তেওয়াইসা পাল্টাই খাইনাই লাইছিনো 25 বছর বরকনি দুর্নীতি খাইগাবা जों ব তাবুক বাইসা hamjagia tu tui phano BJP khlailai nai layano ang muitu tongu chini borong nang angkel dibasondro rangkhol bobo sawafru BJP hinklaile dormono tui rajniti khlainai angbo khoroksa christian mule mujungya haipano poriborton khlainani ba thanglai nai layano hingkai angbo logiri jakha logiri kha aw mudibo saw hingkai afuru bayo bahno manik ko choro hira ko lao ni nungka ba ngai manik no khibi hira no tu nai mala takta se manik no manik ri jau khabobo kazar ma jaro kisa biplop khairi manle ngko biplop সংগ্রাম khlai ri wano mala takta se bo manik no manik tu kha title simi chlai jau সরকার ni saha o sok bai amsuk simisi পরিবর্তন তা মান খা जों পরিবর্তন মানি লগি লগি ও জিরানিয়া মাদববাড়ি ও চিনি স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন রক tongo TSF do tongo atisar go tongo azorawo tamongangkai organization no torjogi oi azorawo haino tipra dofano torjagi jirania madab bariwo CAB ni joba khlaine thangtini azora CAB tongmani soba khlaite CAA engkha citizenship amendment bill tongmani citizenship amendment act ngikha ga aba haike a CAB ni joba khlaine thangtini wo jefuru chini bororokni saka gulli ri jakha aboni kuno न्याय বিচার da mansi 앞으로 좀 탄자 아버니 야구로너 아로
guli kokjakmani yagulo ang baithang BJP tongmani ang saka angkel no chini afuru present jorani present MLA borang nang Diba Chandra Rangkol angkel nang saka angkel nang arole tongmaya tanggei ngakai je jagao chung chini tipra dofani baiggoda kisa paltai jakno hni phaimani nirbachoni istihar kwbangma rijak tongmani muitu manfiru chung tau pogui thangkana hoito ang rega kam khayani job card krei haipano rega kam 340 টাকা khai batari nei phu chini tipra sarok mannai lapungnai selainin bagi masai tokha bura buri churokni bata konna santan bata ang bura bongyaku buri bongyaku ani bata manan boys bongyaku haiban 2000 ke mankhang kai chanai 10323 no niyai dilaiga guma ke salana hani saithango Hemanta Biswa Sharma bo ngangkai 10323 ni kepalo kisa selaijagan abo bucini tofani borok aro kabangma tongo akok no wan sugui cholo paltai hini nyaika fia angkel angman liya jeng cholo paltai hini phaimani jirania madab bariwo chini adhikar ni andolon khaina thangtini cholo gulli khai hini gulli chawile ang abodolo tongmaya akok sawi jeng longtrai beliwo chini longtrai beliwo monwo afuru ngangkai bubagra nongkhorka phiaba jeng tipra motha NGO khlai tongo NGO khlai tong tutui chini ojagao longtrai beliwo jeng strong khlai tongani bagai longtrai beli Joint Action Committee of Civil Society hini tong ojagao chini 28 ta organization milui jeng o society no khlai laijak central abo aba hekeno tongo Joint Action Committee of Civil Society ajorao Joint Action Committee of Civil Society ni chini convener kai chini boromgrang Ata Anthony Debborma sunibo belaikeno bhumika tongo dofano thansa khlai thanibo chini takhuk ex TSF ni GS takhuk Sunil Debborma soni belai অবদান tongo tai kabangma government job employee khlainai rok bon bumang sana thanglia bor kabangma borokni অবদান tongo dofano thansa khlaina thangtini chini bubagrani jottoni kotorkuk অবদান tongo ang muitumano tabukbo jeng bahike thanchani lamao himpaikha anga furu baithang chini oro takhuk khoren songrok tongo khoren yang songrok jeng BPH aru khlai tongo Barak People Human Rights Organization o organization ni bising tinyo sung tuidului longtrai beli Joint Action Committee of Civil Society ni sung khlai lai o civil society no non politically jeng ni hinai oppose khlai lai kha jirania bandop bariwo chini bororok chini adhikar ni andolon khlainani thangpuru tangi jeng gulli chanani nang o andolon khlai adino nang BJP no yakari phaika haya kai tini angbo tongiman khamu bui hai lupung hangkang kai ajaga pot kotor na ui ajagani sarkar phaidrop sarkarni kabangma manthai sokthai na ui tongiman khamu anondo khai tini rang puisani bialo tini bobai satok tekto bobai hamia chaya hinjagi tongna nangla khamu abono chini thansa boba haike phaika aba haike no chini thansa turuk phaika chini longtrai biliwo unko bubagrana tubui longtrai bili Joint Action Committee of Civil Society chini society bubagran thani rang khoksa na yawi jeng o longtrai bili ni bororok jottono khoksa khokni je jani ja mantike subasu khlailei hoku tuisawo jeng CAB ni program kotohor puila khlailei kha abani saisungni fanya chini jottoni hamjakmani thanchani fan abono thansa a thansa ni jorawo kebo Tripura kri kebo Debborma kri kebo Riang kri kebo Halam Garu Molsom kebo kri jotoni bumung khujaya pano nakardi khahnya tangdi afuru chung tipra dofani besarok simisi ni sung thansa ngi coba khlailayo tangai chung chini adhikar ni andolon khlaina thangtini jirania madab bariwo tangi gulli rijak abono sung andolon khlaina ni bagai aboni nyai bichar sanna ni bagai chung tipra dofani besarok thansa khlai chung coba khlailekha abo chini thansa afuruni chini thansa phaika jeng tebo thansa ngruk aboni yagulo tipra mothabo NGO no khu jeng Joint Action Committee of Civil Society chini convener boromgrang Ata Anthony Debborma ni tidul Mumbai ang tabubo muitu tongo kebno dinai khemani kopia kubui kopno jeta hayakai chini public rok sia angnai do sirina ni bonango ang sirina musungu kisa bahake phaika 6 December 2019 দফা যত ন তিপ্রাসা অনিল ত্রিপুরা ইন্ডিজিনাস তাখুক অনিল ত্রিপুরা নিনি অস সামানিব বেলেখেনো কাহামকক তামখাং অবনো সিগাঙ্গবো সাকা তাবুবো তেসে ক্লিয়ার খাইনানি মুসুঙ্গু 19 দফা নিয়া দো খাহামিয়া তাংদে প্লিজ আং সানানাই মানিসি 19 দফা নিয়া 19
hodasi ingnai dofa hangkai jeng kaisa si ingnai tamu dofa abono tipra dofa gang o jagani abo sanani logi logi ang obon kisa clear khaina musungu tiprasa dofa mane anke bukhau kisa kothijak sugi hai ingu nakari do abani motesi norok bo je si kereng saiman na kereng salai di chini ko chini dofa no bumungri nani chini dofa ni language no jeng thik khlainani bo script no jeng na hanai abo chini dofa bai jengsi salai hai diba 19 দফা হলে কোনো দিন ইংয়া 19টা জাতি কোনো দিন ইংয়া জাতি একটা সিঙ্গু দফা হাঙ্কাই জাতি হদা হাঙ্কাই সম্প্রদায় আকক নাং সকাঙ্গ সাসুকা তিনি উতেছে সাও দফা ইংয়া 19টা হদা গদালই কাইসা দফা ইংনাই আ দফা নংখা তিপ্রা দফা তিপ্রাসা দফা হাঙ্কাই কিসা খাপিয়া হাইলে ইংু নরওয়ান সুবিনাই দি আনি কগো চায়া দংখাই নরনাকার দি tabuk jalana ang jodino tiprasa dofa angkai tiprasa jati angkai berinya ketam nai tiprajug jati dah nai ba tiprajug dofa dah nai tiprasa tiprajug beri rokno jeng prainyo salai go oh sini tiprajug rokno yang nihin bai gadi sini tiprasa rokno yang nihin bai gadi ane bangla bai angkai tamong nai angko bangali rokno angkai tamong nai bangali putro bangali konna hai di ba zuk wanjuk ngangkai tamu nai wanjuk ngangkai bangali konna ngangkai wansa ngangkai tamu wansa ngangkai bangali sontan besa sa abo kaisa dofa anggo angkai kotijak suyangu tipra dofa angkai ani mote angkai thik ngjago nongni mote bo hai chai mia ani kogo chaya tongkai norok nakardi ar samani tongkai kisa wansuk lainai lejadi ang sini borong nang বিকাশ রায় দে বর্মা সং থং চিনি বরম নাং বিনয় দে বর্মা সং থং আং বরম বেলাই বরম লিও আবা হেকে চিনি কবাংমা যে সাইতক নাই রকনি থানিও চিনি দফানি সইবু মুংনো বাহাইকিরি লেখে চা চিনি বরম নাং বুবাগ্রানি থানিও আং আবনো কই নাই বুবাগ্রা হয়তো চিনি সালাইমানি খানা ওইব সাইফান তমানো তিপ্রাসা দফা আংকে আংকে কিসা গথি জাগিয়াং মানে মতে দো নরকনি মতে নর কিসা ওয়ানসুক লাই জাদি আনি সেই বেলাই কিনো সিনাই দফানো তুই সাইতক লাইনি থানিও তিপ্রাসা দফা Engya woi tipra dofa engkangkai belai keno sawo jeng nihin laimani jorawo celarokno o tipra sarok engkai honi nihin lai kangkai ani mote kai thik ngjago tipra sa henke tipra besa au yes tipra besa jotono godalu tipra sa engkai tipra besa ajagawo besa buribong mano besa celabong mano abo bujukti songgoto abon bagi tobo bo jagao thangkai soi ungkuk nei abo sungbai sungna wansuk leke chau abono sung mot birut khlai le yawi sung abono kok bang le yawi sung abono jaga tubui man khaise chini bagi tebo kahamung nai ke tipra dofa angka ke bahike thasingang dofa bai hodani kok o thanchani kok no masapiu hoda mane সম্প্রদায় dofa mane jati tabuk wansawo sasuka hampan tese masawo jeng salburung no maisana nanggo humahai odofani hodani kokno samang ang onak din phaike thuya sakchi sawi ma thangan hni masong siu tabuk engkai tangi himale buji sugiang ni tongku jeng tabuk bo abon bagino jeng tini riang de borma jomatia halam molsom kuki kaipeng jatre pot lai garu lai jeng kok banglai tongku wansabo kabang ma tongo das সম্প্রদায় pal সম্প্রদায় saha সম্প্রদায় kabang ma aba hai সম্প্রদায় kabangma aba hai সম্প্রদায় kabangma ama hai সম্প্রদায় tongo a সম্প্রদায় miliui bongni kaisa jati ingo bangali jati aba hai keno chinibo riang hoda tripura hoda deborma hoda jomatia hoda garu hoda molsom hoda kabangma hoda 19টা 20টা hoda miliui sung kaisa dofa engka abono thansa dofa abono tipra dofa ani mote sang saijong do tipra dofa kan bagi soi ingjak sugu norok di wan sumungobo norok naidi tipra sa angkai jeng tipra ni besa kintu jati ngangkai dofa ngangkai jeng tipra dofa besa angkai sabo besa angkai jeng tipra sa tipra hani besa tipra sa dofa angkai tamong kai tipra dofa abo belai keno gedaljak ang okokno norok ani kokno jodino chini sijak nukjak rukni thanio kereng ridane musungkai kisa kabang ke share khlai logiri lai jadi jak aboni kokno thachingo prasongo phaite ma samani se hekai 6 thachini kokang tese ki filfinai 6 ডিসেম্বর 2019
जों CAB joba khlaimani yagulo chini saka satok tekto birman phaika bujak tokjak khlaijaka sudu ajorai abon srang rogo haino Agartala hai jaga rogo boy helmet boy bujak tokjak kabang chini satok bujak tekto abahai sima krei go bahaino Biswajit Deborma bui buthar khibjaka nagorik surakha monchorok ni bororok bai sal kathang kathang fireman Biswajit Deborma no abon bijar krei abon kok sunnaringya hai diba hangkai jeng jepuru satok tekto birman phaya apur simi thanjangu kisa ajora lai thangkai bkhatongbu buski kri hai kiri mangrong mahai apur ke kiri layu kirima bara pia kirima ni jora pai thangkai no thancha pogui thangu tipra dofano pogui thangu tipra sano pogu tipra jugno pogu abo belai kene chini bagai sraimung abo belai kene chini bagai chaya hangkai abo haini bagai decision nalaikha BPH aru office ang tabugu muitu tongkhu Apuru tipra motha NGO teje jani ja bodol kwangma tongkhu hangkai Joint Action Committee of Civil Society da Anthony sini takhuk Sunil Deborma ex TSF ni GS borok ni saitok mumbai chini saitok mumbai jeng bubagrano soho ni hinlai chini BPH aru office horo ang asukmani thabu kok muitu tongu tamo IPFT tamo INPT tamo NCT jotono failei tamo Tripura Chubalai Buthu tamo Jomati Ahoda Joint Action Committee of Civil Society joto social organization tongnai political organization tongnai jotono no nihini adina asuk laikha je 9 December Boromura eba hatai kotor lahar kasulai nai amuju tongu tabubo adini ko kasa sana thanglia chini tabuk chini tipra mothani বিরোধী পার্টি ni দলনেতা বরংমরাং ata Onimes Deborma belekino ang respect ri ubono boba haina afro NCT tongmani NCT hinyawi thanjan joba khaini hini phaika chini boromgonang BK Rangkol chini boromgonang Jagdish Deborma borok badino phaika dino IPF tini ingei chini boromgonang Mebar Kumar Jomatia bini logi song chini takhuk Mongol song phaika amuitu tongu tabu jotoni bung sana thangbailiya Tripura Chubalai Buthu Jomatia Hoda Bru Social Organization kabangmani joto jaganin phaika BPH haru kabangma joto phailei afuru decision nalaikha bubagra soho khlai decision nalai 9 tarigo lahar ka sulainai eba joto jagao choba khlailai thanchani choba khlainai thanchani choba khlainani ni khlalai tinu ulokai undefinite ni chalaika 2 din ni bisingo 9 tarigo chung monu khlaika 10 tarigo hangkai incident kotor ungkha abo jotono nukjak ambagi nyangabno sabai sukurbui sasuklia muitu simisi khairi sinai thancha ni joba जों afuru khlai lekha Kanchanpur tabuk ni bortoman MLA chini boronggonang takhuk Philip Riang song case chalaikha kabangma kosto mankha birman mankha afuru जों thancha Riang kri Deborma kri Tripura kri Jomatia kri he diba जों afuru thancha anglai no जों joba khlai lekha joba khlai mani agulo kotor incident kha chinoro prai 20-25 jon case chakha ajagao 1 number ang bo case chau dofani joba khlainya thangtini paithago kabang ani case laraima khaika chini dolni bororok chubasuri mani yagulo paithak porjonto case paithak case ma khlaika ek bochhoni pore case paikha जों borok jongno case rika जों palta case laika abo hai khlailai hangkai abo haike khlailai mani yagulo जों tipra motha NGO tongmani edisini sakang tipra motha no party o divert khlai je basana musungna rok basa laika je samung tangna musungna rok samung khlaika je support khlaina rok support khlaika je logiri nei rok logiri laika abo hai khlai जों thancha ma phailaika hai diba thancha angkha aboni sikang tebo tongkhu tipra motha NGO tongfuru okok no waire wai masau chini takhuk David Mura Singh song kutoni chini takhuk ata subut songrok bung nabai mansuya chini takhuk kabangma abo hai logiri nei ching logiri lai sara tipra ha ganangai baikre likhrele pason marilayu kok ma salayu bubagrani thanini thanchani khorang no sungma pirlayu ajorawo chini thancha chini area khajak kriya jorawo chini boro bul boro bahike chung thanchao phaikya chini afur kuno area khajak krei chini afur kuno area khajak krei ar je jagao thango a jagao no khorang kosorui totra sawui bokok samani ma thagya ko thanchani khorang no ma pirmani thagya tamo South Tripura, tamo North Tripura, tamo South, tamo West, tamo Simna, tamo Santir Bazar, je jaga thango, nara nang kok sagadi, soil nang kok sagadi,
kok sanai borok bangthaya kok masau bubagrani khorang no sung piru aba haike thancha sok paikha thanchani choba khlaika fia jefuru thancha ngai jeng bararinan bukhak thangan ang belai loknai kha jeng thancha ngai edisi hapang tubui mankha thancha ngai assembly go 13 jon jeng MLA rohori mankha abo chini thanchani bthai thaimani 13 jon MLA rohorka 13 jon MLA tabuk chini o hani bagi chini dofani bagi khorang tisawi tongu assembly no ha kliri hui toni u muktri thanan jora kebno riya khai tong o 13 jon MLA tabuk aboni sikangni 2018 ni assembly usung nukha jotono siring sorok baksa muktri thang tong boi khor khai o dofa hoda hane khakla bunai rok muktri thang tong bai u thas khai ekdom anondoni nidrai nidrito nglajak tipralen ni chirigi thanai rok ar thangi muktri thang tong yu fia magna thanglia chini 13 jon MLA no sung rohormani borok nijebo muktri thangya buinobo muktri thanglia khayei borok sisari tonu assembly o abo chini bagi gorvoni ko ar jefru chung thanchani khorang no piro thanchani bagi yapiri sewo afuru chini bagi area khajak krei o politus debor mani bagi bo area khajak krei je jaga thango nungsi kok masanai kebo election basanai bini campaign nang ma khainai kebo MLA basanai bini campaign nang ma khainai khayu kok piri phayu tabuk jorabo nangmani jagabo nangmani jorati piri phayu tamokhai thancha aba haike chini phaika tabuk ang kok sanani nayu chini thancha no nugui bahaike tabuk swainani nai tong ajagabo bui femlokmani nobo chungma gosinai chini sakni dus nobo bulchika khai chung songsudon khai mahim lainai akokle ang sanani musungu bahike hingkang kai nadi chung jotono thancha angkha thancha ngi yapri seka edisi hapang mankha assembly mankha assembly o 13 jon MLA thangka thangmani yagulo tabu chungbai chungno thancha swainani bagai je bubagrani chaitok mung ni bisingtei dofa tipra dofarok thancha ngnani no kirijagai ungmani no kirijagai tebo ungai thangnani no kirijagai tabuk ngakai chini belai sikrung belai siplai koekjon netarok ni bukhaktei chungbai chungno femlok mung riwi tonika bahike femlok mung rikha chini bagi nanggo chini bagi belai kenu subida chini bagi porinan bagi subida chini tipra dofani besarok chini tipra sarok chini tipra jugrok roman script bai chini kok borok no sui mankhai chini kok borok eba tipra kok phanu ungthung a kok no bahaino sung buskang ni salo chini je language no tui tong nai rok je chini dofani kok no tui chabui tong nai rok abono bo chai to khai chung salai kok borok eba tipra kok phanu ungthungla tipra kok tipra dofa tipra kok abo phanu tebo go thiwiu hai diba borok ngkai to manus manok kok borok angobono ngona nai do mane kok bangri na ya tamo khai chung chini dofa chini kok no bahai ke tubu khai chalai abo khai ni mote ang tabuk samani si kok borok ni jagawo kok tipra eba tipra kok ngai tisa gothiwan hai matong jak abo no khanya nang ya kok boya ani abo ani wan sup mung no norbai share khlai mani si kok borok chung roman script bai ke chini subida ango go BJP ni rok chokranto khlai chingbai chingno femlok nani bagi tam khari jauka chini borong nang otul bai chini borong nang chini somati babu rungko devanagori bai si sinyani bu devanagori sekarang ni sarkar 25 bocor tong lagai tamo bahasa komiti somiti ini sanam bai bangla script chungno chapai rinani naikha o bangla script bai chini kok borok no sinyani thakai khoroksa ni buah kakti ingu khoroksa ni bokhorok jamungi thangu a jo phula ro phula thebe mang a nioi joi kioi toi tam oni thebe mang chini bulungi thangu abo chini dongdari deborma kok tipra eba tipra kokta abo grammar article gothogya au taku gothok ba gothogya akok chung salai wan suklai khlai mano tam khe angan opinion samasi do
abahaino khaina nangnai abahai ko gya an opinion samasi tamo ngangkai norok tamo dofa ngkai tipra dofa ngkai nongni kok tamo ngkai tipra kok gotima hayungu ni ang saman si to just ang abo ngkai gotima hayungu ni saman si ngkai abahai ke देवनागरी अक्षर से चापाइरिना पुस्तकांनि सरकार जोंनो बांग्ला स्क्रिप्ट चापाइनानि नायमां जों बुकतो बुगि जों लेंसुका पजा हरमायांगि तंमानि जरावसे सिनि रोमान स्क्रिप्ट बायगांकै सिनि कुनो स्पेलिंग मिस थांगिया सैतगु फाट सैतगु परिथगु नि जों खलाइमानि जागाव हांगांकै आ जागाव तैसा तै सिप्लाइ रक न थेपेवै तामख्लाइरि जावखा देवनागरी सिबु অথচ বংনি কাইসা বুমুং সয় খেমেন পন্তাং বরংনসে দেবনাগরী বেশি মানুগিয়া খু বিনি বসাবতৈনব ও দেবনাগরী স্কুল হিন্দি স্কুল পরিমান নুগিয়া খু আবহাই যে সাউই তংনাই রক ম্যাক্সিমাম ন আবহাই যে সানাইনি বসাবতৈ রক ন রাং পয়সা गोबां খরচ খালাयै ধর্মনতৈ থংনানি নায়ু খ্রিস্টান হাপাঙ্গাছে এসটি নি বঞ্চিত খাইদিপু অথচ আমাহাইনি যত বসারক ন নাইনি দি শিক্ষা কাহাম রিনানি বাগৈ इंग्लिश काहामकै फोरोंनानि बागै इंग्लिश मीडियम रहर आ इंग्लिश मीडियम बजागाव हंगाकै ख्रिस्टान मिशनारि इंग्लिश मीडियम स्कुल रां गोबां कुक खरस खालायै बरक निजिनिबो सानोकै ख्रिस्टान मिशनारि स्कुल परिरु आबार गियान हंगाकै जोंबाय जोंनो थेपनानि बागै खाखेग्रिनानि बागै हिन्दू ख्रिस्टान नै थंलायो आबुनि सैबारा बुक्कानि तमु हासाकावतै तदे तं आबुनि सैबारा फेमलक मुं कतर हासाकावतै तदे तं ताबुक खेबो नुकजावखा आसोक बसर मन्त्रि बसराबसारि बुजाखा सिनि बरंगना प्रमुत्रियां मन्त्रि क्रिखा सिनि ताबुक रामपद जमातिया बन बाहायनो सगांगो स्राबसानि बागै मन्त्रि रिजाखा ओमा तना रोंलिया साना रोंलिया बाबारे निजिनि अधिकार सेकजागि तंमानि आबोसि सिजायाखौ बिगसा किसिसा पाइथाक जराव मन्त्रि रिखा ताबुगले पूर्ण सरकार तुबि फेकाबले तांगि ताबुगनो मन्त्रि सकुगि रिखा आकक निनि अधिकार नों सेकजागि तंमानि आबोसे नों सियाकु बरम गनां रामपद जमातिया तिनि चिनि प्रमुद रियां बरम गनां बबा हाइनो स्राबसानि मन्त्रि रिजाखा ताबुखै ओ डायलेक्ट नसे ल्याङ्ग्वेज नि सान्तंसु प्रमुद रियां खरकसा तंतुति रियां नि रिप्रेजेंटेटिव असेंबली ओ तंतुतै तिनि पीजीटी दप्तर तांगि प्रमुद रियां न याफरि रिमान्या आसुक न रियां दरदि आसुक न ब्रु दरदि हंगाकै ओ बीजेपी सरकार तांगै प्रमुद रियां न सगांगो सराबचान बगरिफानो मिनिस्टार रिजाकबा तांगै ताबुक पीजीटी दप्तर सिमिपाना याफरि बनो कैबिनेट मिनिस्टार सनामिया तांगै तिनि पीजीटी दप्तर रियां रकनि दप्तर न बा सुक्ला सरन नुवातनि यागो याफरि तनन नांखा आकक वानसुगि जनांखा सिनि बाक्सा बररक सिनि आ बरक जे आरो आबो जस्ट जोंनो थानजा सबायनानि बागैसै आबो कुनो इशुया डायलेक्ट बाय लैंग्वेज फेलायो तामो जे डायलेक्ट नि मते लैंग्वेज नि सालायगांगे बा थागलायगला गुलासा देबरमा कक ब्रु कक आं ब्रु रकनि आबोनो कुनो बिरोधिता खाइमानिया तामोखै जों जुक्ति संगत कक मा वानसुकनाय वानसारंनि भाषा नायनि दि तुम्हादेर जाति की बांगाली जाति तुम्हादेर भाषा की बांग्ला भाषा सिलाइपुर बरक ताम सिलाइ बांग्ला भाषा नो सिलाइ किन्तु डायलेक्ट जानि जा सालाइ बरक हे दिबा कुराम जाइता गि नाइबो तंगो खनो जाइता रिबो नाइबो तंगो कई जाइबि की करबि खाइबि आर बारिते आइदैनि तर बारिते निदाइनि हेनाइबो तंगो किन्तु बरक सैमानि जरावो आबोनो बंग लैंग्वेज नै आबोनो बंग भाषा नै तर बारिते हिंदे सैबा आइ तर बारिते आइतेछि आइ काइल तर बारिते आइतेछि हिंदे सैबा आमी तुमागो गरे काइल आइतेछि हिंदे सैबा आंगो बारिते तुंगरे आनु हिंदे सैबा सियाना बोले ना सिनि बुजिनानि बेलायखेनो तु सिनि लैंग्वेज आबा हाइकेनो सनामजागो बा भाषा आबा हाइकेनो सनामजागो जे जत्तनिनो गदाल रितु उइनो काइसे जागा सनामजागो आं कयेकदिन सिगां नुखा साबजन फेसबुकआव काइसारि माने ताखु निनि सैमानि मते नों सैका फिया आ जागाव कक गथियाको कक बरक एबा
tipra kok borok no sung tabuk kok borok joto si kok borok ajago bo kaisa Facebook ang rimanuk mani deborma kok bai bru kok eba riang kok ni similarity hini bo phunuk mani jemon abajago sika deborma rokno thagu riang rokno achu deborma rokno dada riang rokno ata ani bo simani actually abo haya kok dum ajago ang sana nai mani kok ka bo haise abo kok borok si dada abo chini kok borok ya abo adopt khlaijak kha banglani thagu abo chini kok borok soya abo riang kok boya deborma kok boya zomatia kok boya kun kok boya abo chini tipra dofani kok borok chini actually sing bai sing tabuk dada thagu nana ma hinlai mani rok abo chini language abo adopt khlaijak mani kok abola ang proman mano bahai ke ngangkai sung grammatically je puru thango sung tabuk bo chini norge ang tabuk deborma no hasiwano deborma rok bahai no sung puru okra chakra rok sung puru oi ko oi sumon khnagadi suppose do oi binondo phanongkai nomita phanongka nu suni bung tam sing khamu mani singjak angkai sung phat ke tam sairi an thaguni mung ngangkai horicharan deborma কিন্তু सोंनायले सोंका नुचुनि मुं तामो नै आजागा क्वेश्चन बाय आन्सार नि गदाल मुं तदे तं नुचुनि बु मुं तामो नि सोंगांगांकाय ब सोंका नन ताबुक आं साजागनाय तामो नुचु माने न ग्रामाटिकली आनि हिंगे तामो नै आं नन सोंमानि बगै नुचु उंखा आं सानानि नांमानि बगै आचु उंसिनाय आबो कक बरक सय साप्रु कोबन्यंक जिन्तु न तानबुं तामो खामु chungjago do chung suppose do jintang nin bung or mugram bai samasi nonon sai tong aba haya jintu no tan bung tamung kamu sapro anda dan bung bang ko se mintu কিন্তু nono grammatically ang sungmani hingkai ne tani bumung tamo hingkai ang jodi no sana thangkai tam sanai ba atani bumung mintu abo ma sanai ble na nusui ni mung tamong kamo hone chini takuk samaras no sungjauka nusui ni mung tamo ang nono sungi tongo nusui ni mung tamo hingkai ang sanai annanan bumungkai suna lokhi de borma suppose কিন্তু আং নন সুঙ্গু নচৈনি মুং তামো হनै ইনকা আবনি সঠিক উত্তর গ্রামাটিক্যালি কি ফিল মুং ফাইমানি নাং মানিকাই তাম ফাইনাই নচৈনি মুং তামো আচৈনি মুং হংকা সুনা লক্ষ্মী দে বর্মা আবো সয়কক বরক হাই দিবা গাই जों डायलेक्ट किसे फेल लायै मानु हिनपानो सिनि भाषा तो काइसनो बलेना कक बरक कक आबो सिनि तिप्रा दफानि कक नुबलेना आ कक सि जों मावान सुलायनाय তিনি আম হাইকে বা সিমাসি তংলা বাসানি সিমাসি তংলা খা তিনি ব্রুবো বাসাং খা দেবর মানি বহনি বাসা হনি ক্রিবলে কক বরক মানে তাম্বা সিনি তিপ্রাসারক ও তিপ্রাসারক নি কক সিবলে আবো जों सिलाइपुरा आबोनो सिलाइनिता किन्तु सिलाइयो नै जों डाइलेक्ट तो सिनि जानि जानो मा सालाइनि ब्लेना आबो देबर मानि कक बयाबले आबो देबर मानि कक आबो रियांनि कक आबो कलनि कक खनि हिलाइगे हांगाकाय आबो चिनि बागै बुल उंलाइनाय आनि मते हंगाय हाय दिबा जों सिलाइपुर जतन सिउ चिनि देबर माव फानोसे डाइलेक्ट मिलिया गोबां मानो दङ किन्तु सिलाइपुर जों आबोन मते दा सिलाइनिबा नों आं दां दिना दा दिया नायबो दं आखाय नं नायदि को आं वै तारिख बारि कक्ता सादि को हनै पुरु आं टेक्स खायपुरु नों आं वै तारिख बारि कक्ता सादि नि ज सिर हनै आं ना नों आं वै तारिख बारि कक्ता सादि हिनसिने हाय दिबा डाइलेक्ट गोबां मा दङ जिनि 19टा हदानि बिसिंगो 20टा हदानि बिसिंगो 20टा नि न डाइलेक्ट दङ जिनि बिसिंगो बो किसे किसे फेलाय बले ओय तामा बदै थाजानाय आखनै मालाय बालखाबेले नों गामदय जों बुजि दङ बले ना मातां बुजांबाय थां फाइमि आता नोंले ब्रफि ब्रतंफि सालायो हाय दिबा क्रखलाय आरायसि आं नोंनो ब्लाय के खाता हाबले तुमा हाय नुयाबो बालुला हा खाब खातां खाबले दादा नोंले गाहाम दे तं लेपन जों बुजियै दं बले चिनि आबो डाइलेक्ट हंगा ताबुक आबो न डाइलेक्ट बिटिक जदि न ल्यांगुवेज नि चिनि भाषा नि दाबि खालायले हंगाय आबो चिनि बिसिंगो थेव फेललाय मुंजि फाइनाय बले ना हंगा तिनि वानसारगो भाषा गोबां मान थांगामो बंनि
না আর সিলেটিয়া ভাষা দিতেইব আর সিলেটিয়া ভাষা দিতেইব হনলে কেমন আর নোয়াখাইলা আমাকে নোয়াখাইলা ভাষা দিতেইব হনলাই নাই সাহা ভাষা দেববর্মা সাহা ভাষা ও পাল ভাষা ঋষিদাস ভাষা সরকার ভাষা নিষ্কার লেগে রেওয়ানো abo actually जों bai जोंनो फेम लगै जों bai जोंनो खा खेग्रिनानि बागैसि सिनि ब्रुता खुग्रक नंनि कक bai सिनि कक बेलाय सिमिलार नंनि बिसिङाव जे आटा नंनि बिसिङाव जे आचु आचै निरिङि दंमोनि जों देबबर्मा ओंथों कलय ओंथों जत ओंथों जों आबोनो से सोलोंथाइ खालायो आबो चिनि कक बरक सय आबो ग्रामाटिकेलि abo riangni kok simi debormani kok simi koloyni kok simi jomatiani kok simi ya abo chini kok borokni soi kok abono जों सैलायनाय abono जों सालायनाय फिया जों जानिजा हदाव थांपुरु गांखै जोंनि जानिजा हदानि डाइलेक्ट नो जों सालायनाय कायसा हदाव सुदुसे गोबांमा बेरेम दंखो आजागाव हायदिबा गोबांमा पानजि दङ आजागाव आ पानजियो किसे फेलायो हायनि जों कि हदा कायसिया दिबा Engkau 19-20 dah hoda miliwi जों दफा कायसिया दिबा Engkai Bangali rok ngkai tanggai borok ni saha basa nuakhilla basa angko basa ni dabi kaya bongni ektano songram Bangla basa ni songram borok khlaileikha Bangla basa no borok tubuka bongni basa jottoni no Bangla basa ngkai sini khe tanggai ojaga kauburu deborma kok borok ni phailenya ba tanggai jomatia kok ni phailenya ba abo tubu ya borok do assembly wo a kok ti samani abo chini bru jati no hamjago nei chini bru ni bagi kok sawo ni mani kok ya o kok si kisa wan suine di chini tipra dofani chini bru hodani ani khajani ta khuktai bukuk song noro o kok no wan suine di norok ni bru no jodino ঠিক যদি ন ও বিজেপি গভর্নমেন্ট হামজাগি ন তঙ্গ হনকে বুবাগ্রা নংনি বাগি খরাং তি সাওই ও লাহার কাস ওই বুবাগ্রা নংনি বাগি কক সাওই চিনি তাকু ফিলিপ রিয়াং সং চিনি তাকু ববরঞ্জন রিয়াং সং লগিরি ওই কক সাওই যে ব্রুনি প্রবলেম না সলিউশন খাইগলা খামু আবো বুবাগ্রা খরাং তি সাওই ন বিজেপি গভর্নমেন্ট প্রমোট রিয়াং সংনি বাকাক দি খাইরি খামু বলে মনু সয়লেংটানি ফায়ারিং রেঞ্জ কাঞ্চনপুর খাইনি নাইমানি বিজেপি नि गभर्नमेंट दङ आबोनि सिगां सिपिएम नि गभर्नमेंट दङ asungna hamjago ngkai jini tipra dofani borok tamajaga khaigala khamo bole akok si wan sukdi tini PGT doptor riang rokni kaisano doptor নিজস্ব দপ্তর দङ রিয়াং এবা ব্রু রকনি সিনি tipra dofani ব্রু হদারনি কাইসনো দপ্তর দङ PGT গে প্রমোদ রিয়াং বব খরকসা MLA অ্যাসেম্বলি ও বনস সিগাঙ্গ মিনিস্টার বতলাঙ্কা ক্যাবিনেট ও বতলাঙ্কা Hingga bonasuk doktor bakna musunya hingga neng obru zatino simipan obru hodano simipano naisidi তোমার ব্রু সম্প্রদায়কে তুমি স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে উন্নত করো তুমি এই পিজিটি দপ্তরটা নাও hani ইয়াফারি দিখাঙ্গাঙ্কাই তিনি শুক্লাচরণ নুয়াতিয়ানো ইয়াফারিনা নাংলা খামলে পিজিটি দপ্তর তাঙ্গি বন ক্যাবিনেট মিনিস্টার তমনি সকগৈ সাধারণ MLA খে তনি রিজার আকক কিসা ওয়ানসুকদি কিসা ওয়ানসুক ইয়াখাই Tini mung salap keri. Watsu ya kai seng bai seng abo kok banglanya ni saratai mung saya. Tini angko wo korang tisa manugo. Ang tewasya zorana piwi faipini tisa bangla bai tini soikat tola patro ni. Seng bai seng se samlok lai meya bunyo uttorina ni zora bunyo jawabrina ni zora simalia seng. Tabung ni o zora wo an netarok bubagrano sejanai rok khali tipra mata ses ni manilai. Bumnang bubagra ses ni no cinti prasarok baksa bunyi kok bai. Are bubagra ses engka mane no neng ses engka neng buta buji. An neng je sawi tong neng bo ses asa ko ang bo khobjak neng bo khobjak nai. Hakok si wan suk di sekang. Assembly wo sini borong menangata ronji chong table saga kau sini ta khu bisoji chong table saga kau nei abonong ke chi layu. Opobitro khaikya nei kono assembly hai pabitro jaga no opobitro khaikya nei. Tini Jadab Lal Nath অপবিত্র ভিডিও আজাga নাই দংমানি ন গাঙ্কাই তাঙ্গি খরাং তি সারা গেসা সিনি তিপ্রাসা বুদ্ধিজীবী রক আজে ফেসবুক ও সিনে রক আ ফেক অ্যাকাউন্ট খুলগই কক সানাই রক আ ফেক অ্যাকাউন্ট খুলগই जों বাই जोंनो বিভ্রান্ত ফরাংনাই রক তাঙ্গি আবনি বিরুদ্ধে কক সাইমিয়ান রক আবনি বাগিসি খরাং তি সাদি মায়া মাংখাই বুবাগ্রানো অ্যাটাক খাইলেনি পাইখা নংকে তাতি প্রালেন
dogreta tipralen manliya no paikha narok BJP nongui tongkha CPM nongui tong Congress nongui tongkha babare salchani ni ostitto kamawi thangpuru nang ajagao da tongthoi tongi nei ha jepuru Biswajit Deborma bthajago fireman afur tangi seng BJP si ni tangi aro gedali tongya sa moncorok beibaksa ma kharkana bole muitu deman jirania madok bariwo gulli rijak puru ag gulli rimani dolo BJP ro hom phaikya nung tiprasa BJP ki tangi bor ni logi tongmaya sa tangi seprakjana nangsa CPM ni jorao bahina Agartala haijagao seprakjakha biko CPM hunda seprakjak IPF ni je seprakjak tangjak kablasa helmet baino sukurup sari ui sabo CPM sabo Congress sabo BJP saide man khasinani jora kabangma tongkhu takhuktai bukhuksong bubagrana kului manu hunai neta tornai abkhak tathani abo chini bagi loss chini nukha kabangma bubagrana kulkhangang kai angko borom rijak kubun dophabai ma shanti ekdom bukhak asuma suru judang thong haijing thong nahama suru judang thong haijing thong public dong segangwa ha ke khulumui butchano bubagrano kului je puru ayeng tomor moro khari jakang ka asuma sudu juda asen na hai nahama sudu ja hai agi ke hages na hau ha khulumbai noron phaijabai di logiri jabai di waisa na ya di ne mane pekin tangi hiking thana ba sung civil society rok chini public rok abotai nai tonglat ka abon bagai thamcha je sabanya nai rok chini bisingo para thangi kami thangai norok chungbai tongya khai rega mangla pukhiri mangla letinok mangla ani thokok jogi phemlok jogi tong khajani ta khuktai bukhuk song tini sung bubagra no logiri oi chini otipra hano kasui nargai manya khai je pru chini otipra ha kwabolui khibi bai pru afuru nung bojagawo leptin khuri tongnai akok siwan chukdi afuru nung bojagawo pukhiri khuri tongnai afuru nung bojagawo regani samung tangnai burifang hakai no nukhna bole bufang kotama chinoro rogo tongu angko dua bufang kotama wo burifang hakai chiko te keseng phaimani kebo noria saktaria o burifang hakai chikon te tam khaimana tong teruk toru logo yarung suklai phayu yarung suklai phaipru jepru o yarung bai khei abufang dua bufang kotama no koboli khibiwo koboli khibai pru bono kasire bui ajagawo se burifang hakaya se burifang hakawi burifang hasikaya khubo saknanglai yapuru hakaya nai jepuru bini yarung hau nang phaikya bono kobolui khibiwi monogui khibiwi dua bufangni ostitto krei ulo hangkai ajaga burifang bufang kotorma ngai thangu chini khajani takhuktai bukhuk song wansukdi otipra ha edisi halai sini odikar nihnu lama gana ni jaga tode tongsi thangi naidi sini edisi ni hatio habi naidi thani sini monu bazar tong sini kabangma aba hai edisi bazar tong edisi ni hati leke bukunu khaimia thani permanent dugan to maya no maya mukiteng thasogui phayei lengma lengsaga phayei muya phayei srapsa asugui thanane suduse ei hane na ita amar duganer samne na soroi han থেকে naile falai dimu hinjagi tongku saide mana ko চাইতে বুঝে নাই খা কক আংলে চাইতে বুঝ নাই খা নুবু নুখা শিব শিকা আবন বাগানি খানাঙ্গো পুজদা মান মায়া তামো ইয়া আবন নাইয়া ওই খালগুই দফানি ফিয়ক জাক মুনো বুবাগ্রান লগি ওই নাইসিংই দङ অ থানজানি ইয়াপিও হিমি দङ তাবু 피아노 좀 까함노 까함 하면은 함이야 신이의 사위마 탕나이 진이 비신고 그방마 대라몽 파이동 따부 ang thasing saka jepuru sung tipra dofano thansa khlainani bai khorang saro apur poritus debor mani bagi ingthung te onnanno koekjon neta je siri hoi tongnerong bai kuno area khajak kari je jaga thango arono khorang tisadi arono awareness khlaidi arono thansani khorang no pirdi joto bai gadaldi tabuk ngai tangai samuno hapna nai dikhebo o area bo chini se oro mahabiabu kabangma bai tongu jaga jaga bai tongu grubijom lai kheklai tonglayu ang norok no tini kaisa kok sanai na nayo tamo central leader tamo chini district leader tamo assembly ni block ni leader jotonon sana nayo
जों बुबाग्रानि लगियो आं खरकसा परितुस देबरमा बतंगो जों तिप्रामो थानो संसानायसि जों तिप्रामो थानो सबायनाया तिनि तांगि उ एरिया नि बररक दारा निनि कक खाना मुसुंगु निनि बिसिंति जों निनि कक माननानि मुसुंगु चिनि एरिया कि साहाब पाइदि हने हापनान थांगांकाय आरते खरकसा लिडार abo an area si han permission sar hap mangala bono tangi mani hin bono tatu budi aja gawang thangibo norno kotharinan si thangnai sibaina ni thangala jiri bisinga deramung chigon chigon tongkhu abono chung makhibinai abo ang hani kha nangmani ko gyadu ang khaijagi khanangi phanang khalogi kha soitong buwagrona hamjagi jotto borok abo hai soiye abon bagi jotto borok no nargi mangalaksi am haita khlele jadi एकदम रिक्वेस्ट खालाइजाओ कुसगांगो चिनी आतारंजित देवर मान जत्त कखनो समर्थन खाइया पानो कयेकटा कखनो समर्थन मा खाइयो नामन कक साका तांखे जराव किसा खुगलाइमन रखनाके चिनबागि चायाक लायो आतानो बां नाकारसान आतारंजित नो खुगलाइनानि तो कक करे उचित कक साका नांकुमानि ककनो साका आ जे नांकुमान कक नां समर्थन खालायो जों चिनी बिसिंगो जे जों हाउजे जों कक साबलाइमानि abo central jepuru thango list out jepurungo alada ngi fayo abo kerengsa jagani kok ya kemama jagana abo haingkha abo no grubizom ungu please abo hairokta khlai jadi ang soiman phano ang haite khoroksa kha kolok soiman phano joto borok soimia kebangma borok no sau dofa hodani bagai jeng post nangya bumung kotoria sini samung si kotor sini pus kotoria sini samung si kotor nei khakla bui kok sanai rok thani ang pus sarana tongo खा कतर के साव के कुंसुगुनो साव नरक ना हामजागमा बगि नरक ने हामजागमा लगी तंगा बगि तिनी आबा हेके क कतर कतर सानाय रक पुस्ट करि के ताम सामुं खाइमे दा हनाय रक न थानि तिनी न पुस्ट नि नखरि दिदि ब्लॉक शिप नि डिस्ट्रिक्ट लेवल नि पुस्ट नि कारि दि थानि दफना हामजागमा तिनी न प्रमाण मानाय तिनी आबा हे कबां माने तान न प्रमाण मानन आबो सुदु तिप्रा मथानि कक सायां सिनि तिप्रा दफानि बररक जत्त पार्टी वनंथं मंडल नि सकौरि दिथानि नुकजागन बनो मंडल कमिटी नि ओ उनकोनि राज्य कमिटी नि सकौरि जगदि नुकजागन बसुक दफानो हामजा सिनि सेंट्रल लीडर सिनि डिस्ट्रिक्ट लीडर ब्लॉक लीडर नांगिया जों पोस्ट नांगिया ओ बुइ पोस्ट नि बै कक बांलाय खांकाय उसित नि कक सापुरु खांकाय पोस्ट तरजागु आहाइंगु इराइन कक बांलाय नि रक थानि बिनि पोस्ट न सकौरि आबोनि परेव बद्दफना हामजागे बुबाग्रानो लगिरि उइ तदे तंग तंग या पुरुसे कुबुइ प्रमाण नुकजागनाय आं परितुस देबर माले तंग खुताबुगो गोबांमा फेमलक मुं बेलक मुं आमजक मुं बियाल दुख कष्ट बिरमान बेबाकनो सैनो आं ताबु बुबाग्रानो लगिरि उइ दं ताबुबो लगिरि उइ दंगो उलबो लगिरि उइ थानाय गोबांमा जरा हाउस बुं लिस्ट थाङै थाङो डिस्ट्रिक्ट कमिटी नि अमहाय अमुक फना जत हाउस तंगलाई याफा खरबलाई दल नि बस्कांगो याफा खरबलाई हमुक खनि बुमुं आरो रि हरका अर फाइका लिस्ट ए फुर नंखो सिया हाउस नि बरक सिया चिनि डिस्ट्रिक्ट कमिटी इंथं पुलियानि सिमी अब क कतर साना थांया कुबै कक सावो तिप्रा मथाना लंगत्राय बेलिगो आं परितुस देबरमा तैदिलिमा फाइका गोबांमा बरगनन चान्स सिखा जे फुरु कमिटी खलाइनानि परितुस देबरमानो सिंयाव केबो खाइया आं साइसुनि कक सायाबो आं जतनो न जों दल काइसा बदल काइसा हनि मिलिलाई जों लिस्ट खलाइलायो हाउस आसुगलाय उइथ ऑब्जर्वर बुबाग्रानि रहरजाक ऑब्जर्वर सह जों लिस्ट खलाइलायो लिस्ट खलायै जेफोर आयांगो तनिरि हो बल बितिताम अंगै फाइ अर फाइफोरके बुमुं जुदा के आसुक बरकनि बस्कांगो याफा खरब जागै जे बुमुं प्रस्ताव खाइ रहजाकनाय बिनि बुमुं नुकजागियां हांकाय बरक बुलेना बाहान बुथिनि बरक बुले इमोशनल नानि बुलेना अब हाय बरक न पजत बुजोगै कसारि दङ जों सबायनाय बरक गया जों संसानाय बरकसि तिनी आनो दलाय डिस्ट्रिक्टनि इनचार्ज खलाइजाखा युथनि वाइटिएफ नि इनचार्ज नामजाखा सामुनु हाबना नायखांकाय सामुनुले नांगिया सामुनु जत ठीक दं सामुनु हाबना नांगिया गां अब्जार्भार दलाय डिस्ट्रिक्ट आनि अरनि सिमि दिबा आम्बासा थाना नायखांकाय बा आनो सिंगिया इटा फाइदिपु बनो सिंगिया इटा फाइदिपु आबो निनि एरिया याफु हंके दलाय डिस्ट्रिक्ट बो एरिया सला आं बो एरिया निंखा आं बै कसार किसा सिरिंके आसुगै नाय दंखा नायसुमै दंखा बदल न याकाया बुबाग्रा न याकाया ओ चिनि तिप्रा दफारक नरक आनो आसुक हामजाक मुंग्रि मानि आं ताताल बाय फालजागि थांगिया
abole belai nyo saya buskang ni salo plenary session laikha tabo obon yagulo jefuru committee snam lainai ni hindi anobo sati ang norok ni logiu tongo ang jefuru obo o jagao tuidului tongo norok borok jotono tuidului nyo jeng bubagrani logiu himlai norok borok no kiabono kibiya ang kiabono bung khuna thangia chini bisinga abahai nglai tongo hangka kai o jagani simia sara tripura ganangino atong no kibiwi jeng choi bokhabai hamjak laima bai jeng ma himlainai tini bobai kok sagang kai bote kaisa bobai thangmanu khai bote khoroksa nung bin dal ni borok da nung bin group ni borok da please bad dija jadi amhai ang keboni group ni borok ya ang jotto banyo kothau jotto banyo miliu jotto banyo soliu ang bubagrano hamjago bubagrano hamjagma bagai bubagrani tipra motha ni bodol ni jotto no hamjago ajago anle keboni group hone ang kubu kri as porjonto kubu kri kho tobo tonglak ani group bobong na hingkai sini tipra mothani group sini tipra dofani group abono ani group je sini group abono ani group tipra mothano NGO tongpuru ni simi 48 koromsora assembly ni tipra motha group WhatsApp group ang sanamui tu phayo ang sanamui ajagau dol jeng jotono no gadalai tu bui pheka group admin ang buino bagmang buino group admin bag kha bagmang bangmang le tabu ani ni jensi group admin kri kha sapus aba naro kaisa amhai ang group sramka ang tuidului phaika ang ajagao ang saisungya do ani bisingti bubagra ni bisingti chung jotto miliui jefuru group sramka main group admin ang nono puitu jawi bakha অথচ ang nono bagi rimale anosin group admin tiklai ri isu ama herok bogoti ungangkai ani jaga buijoto borok soime yadum habon bagi baksa kutulna ar kutul khangkanya ang bono kutugui lab krei ani bo jaga bulungkha ang bobai kok saman abosi sau bul sikar khlai angka ani bul no man khangkai ani bul no phobia oi ang ani bul sikar khlai bobai kathau jangmani bo salcha khaki filnai abosi ani nahar mungkai hamjakma bai kabangma hamiano phobui khibi manu kintu naslema bai nini kabangma hamiano no kabangma kahamno no hamia phunugui riui manu abo khai kubui kok nini naslema bai nini cholima bai nini rishi nangma bai nini hingsa nangma bai kabangma kaham gun tongphano bono hamia sanamui riui manu sung pororok kintu hamjakma bai bini hamiano phobui jeng kaham sanamui tubui manu aming ni thani sikhana de aming ni thani bo aming saimanu bo bini khi manam hnei ambai khibai kino hapur pur riui khino phobui khiu buino manam ria aming sudu samsu jora khasiu pia chini dofao ngangkai jeng bai jeng chini hamiano ekrek lai sida khi manam ri ma ke khi ek chrai rok khi thungi ekrek lai ma ke ekrek lai chini hamia jeng no tikhle lai jeng bai jeng hamia salai buini dofani thanigo lasimu khlai riru buini dofa jeng no saknangya engu abon bagini buini dofa chini bising tei jeng bai jeng no thungtok jagu tini jeng bai jeng no hindu muslim hindu christian ni theperi toni khana bole jeng bai jeng no kauburu ko borok ni thepei toni khana bole কিন্তু আর কোনো যুক্তিটা টং সৈকাত তলাপাত্র নিনবা আং ব যেহেতু আং বন কক বড় বৈশাখ ব বুঝিগলা নেক্সট টাইম আং সৈকাত তলাপাত্র ন বাংলা বাইনো জবাব দিনাই নরক লগিরি দি বজে সাও আজাগাও নাইনি দি বসুক জরা চিনি বুবাগ্রানা হামিয়া সাকা আ বুবাগ্রানা হামিয়া সামনে অর্থ জন্য হামিয়া সাইতং দিবা ছায়া দিবা ব বুমা জাতি রকন কলঙ্ক নামকা tamo sramka bo buma jati rok no tamo boka chuda khankir sele jatere pot 17 pot samani abo khub kaham da saka ha khub kaham da saka abono khai yapa khorobi tong nai jeng tipra mothani borok ya hanai BJP na IT cell rok abono khai nai tong nai Tripurar buddhijibi moholra buddhijibi na khankijibi ni jago abo ki boron khai hintong ya abno khai protest khaiya abno khai sana ringya jungmai jung gai ekrek lai jatre pot salai jak ang thajing samani kok chini bisingo je bul branti ngi tongmani angle abuk bo sawo
tinang bo sanai norok nangi hangka ang kuno jaga thangia ang obo hakeno tongnai jora jora ang Facebook go fano live khai tongnai meeting misil kotor kotor ang bason rinani nangia ang nubu nukha kabang borok kok mas hai ke koileni ro botongo sini bisingote kaisa ang nugmani do ang je nugmani onnano party rogo naini di tamo ngakai bokta tongo bokta prodan bokta eba speaker dofano soi bukha khulo gei bukhani kok public by eye contact khlai public ni je nangmani kok no sawoi public no songsai tubunani bagai thansa khlai suknani bagai kok sanani borok nango fia chini o jaga ungkai bonole kok saribo saria bo bokhatiya batri gari bono post tongkai simino kok sardi kok sanada ring eda mas sari nai pu hai kos koi nai dotjon tongkhangkai post gnang tongkhangkai dotjon no kok mas sari nai abo hai bengia khu ani motele do abo hai bengia khu khakoi lenya kok kri sini o jaga ro ang nugo tak CPIM ni kok mas hau nang khangkai sing abo ro nugo sereng thai tong sini o jaga tong niru cha jong ro khuni borok jibono MDC bo basaya kho MLA bo basaya kho kuno ya অঞ্চল সম্পাদক ro কিন্তু প্রধান বক্তা সাবং নিরুৎসাহ CPIM ni a নীতি কে ঠিক দङ আবনো जों এডপ খাইমানো দুইজন থেকে তিনজন কক সারি দিবা গেছি বড়দিন বখরব হাবু হাইয়া দিবা নং 10 জন নাগে 10 জন নি পরেও বুবাগ্রানো পাইথাগো সারিনানি বড় বুবাগ্রানো হামজাগি বুবাগ্রানো কক খানা বাগি সিমিছে লেংপরো ইমা তং বলে লেংগু বলে বড় বু বুখা কক হাবিয়াং थांगु जेफोर बुबाग्रा सासुगो सय बुखाव नाङै सुगियां थांगु उ लेंनि मानासिन सकमानि बागै आंबो कुलमानि वया जों आ सिस्टेम रनो कयेकटा चेन्ज खाके चाउनि सामान कक्सि खलाइ दिहनैबो दागिया खलाइके चाउनि सिसाव तिनि ताबुक सागां गां ब कक साइमानो दो तागां सागा कक साइमानो जेफोर बाइग्रेलि खलायै सिदा कलम तै स्रा खाय हादुलै बदुलै खाय कक साना थांपुरुं गांखाय दा परितु सरो कक सागादि नों सिमना कक सादि दा परितु नों खवाय कक सादि दा परितु नों मर कक सागादि दा परितु नों मर कक सागादि जे जागा थां आरो मा सानायपु ततरा यक्सुको खरं कसरको इहि नोंसि सागारादि गे ताबुक गांखाय साना थांखाय आंबो कोनो खानाङै सामान को गया दो सय ककनो सामानसि प्रग्राम जेफोर स्टेजनि प्रग्राम नाय जोंनो कक सारिना नांगिया ताङै गांखाय गोबां लिडार ओंखा आंहा बइन खाबतैया दो बाक्सा सिनि बिसिङो कक मासाया के कयने रगो दं कयने नांगिया आं आ कक सानानै मनिंखाय स्टेज नि बागै जोंनो कक सानानै जरा रिजागिया खुनि बागै आं कयमानि कगिया तामुंखाय जों आसुके चिरिगि फाइसे जोंनो सि जागा रिजागिया गांखाय ताबुक फायै कक मासाया नै खाता कयले जदि नै बाक्सा नसे आं कक मासाव बाक्सारो संगु ताङै नखे कक साइसा प्रोग्राम रगो हनै जोंनो सादि हिं साजि यांके जों साया दो जों साया नांखांके नरक जागा सावो आरो न थाङि साबो सानाय जेफुरु हाङो सिदा एकदम गारि साका टंटुटिनि चिरि खबै सादि पुरु जत जागान थाङै जों साब सावयो कक बपिरि तिनि नांगिया गांखाय अ मञ्च कतराबो नि बागैया मञ्च कतर बुइनि बागै हिंके आरो जे आ मञ्चनो साजगै नायथुगै सावै माननाय बिनि बागैनो उंथों तामुखे स्पिकार आसो बांग्रि खांखाय पाब्लिक कस्तमै थाङो बुजियाङै थाङो हायदिबा ओंखाय गोबां जरावनो जों नुगु प्लेनारि सेसन फानंथों एकुइ कक राजनैतिक भाषण पार्टी क्लास तो बुखांखाय आजागाव राजनैतिक भाषण तिनि आजागाव कैम्पेन आरो राजनैतिक भाषण बजराव बहक सामनि बिथि बखर सामनि बिथि रिमाने नुगिया खांले कुबै कक जेटा आनो नाकार जादे आं बुल सावै दंखाय जे सापानो प्रोग्राम उंथों आजागा उ खरकसाते खरकसानो सेजावै खरकसाते खरकसानो सजावै खरकसाते खरकसानि बिरुद्धे कक सालेमाने आबो मांनो नुकजागौ आबो बाय चिनि दफानि लाबनिया जेफुरु जे जरानि ककनो जराबाय बाक्सा गोदालुवै जों कक जाबलायखै जराव जों पार्टीनि मिटिं पानो पार्टीनि क्लास पानो आजागाव ते कैसे खरकसन सेजाना नांगिया जोंबा ताबुक नायनि मानि खाहामलाय फिदि बुबाग्रा बसाका इ उचित कक साका काहाम कक साका हाइफोन कथालाय फिदि आबो बेलायखिनि इम्पोर्टेन्ट कक सिनि बिसिं जों बबो बुल उंतं सालायांकेबो सिनि बुल जों सिलाया हायदिबा जों बुल सिका ताबुक आबनो संशोधन खायै कथा फिदि हामजाक फिदि खाता तुइदि हायदा खातियावै जों भाइसिं कथावै बाहाय केतेबो स्ट्रं खालाय माननाय आं सिगांनि सिमिनो रेडी
tabuk bo ready tamo central level tamo district level tamo block level je jagao nango sung rak rina ni bagai samung tangna ni bagai nangkai angle ready tong always time no tamo ke khatro jagilang samung khai mi oban area si o area bono sabo ni hin jaga angaro le thangmaya aro le mayang aban bagai ang ekdom khulumui ang 100 hat tafat ni phaiga jagani gari ang jagao ও 10 জন তোমা জায়গা সিমি কক সাদি হংকে আং আরো সাউই ফেনাই নং 1000 জন তোমানি জায়গা মঞ্চ কতর মাও হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ তোমানি জায়গা সাগাংকে আং আরো লক্ষনি কক সাউই ফেনাই নং আনো জরারি খাই পিয়া উজিউই আং সানি না হাইয়া যাক আসে গোबां কক সানানি থাংলিয়া ফাইদি tabukni ojora main kok paithak kok hingkai chini thanjano buisibaina nai tongo asbaina nai mani chokrantono sung ma bujinai chini khajani takuktei bukhuk song sung oro hindu christian muslim halai kok banglai ni kokgia buddhist ni kok banglai ni kokgia dormo jar jar dofa kaisa a kok sima wan sumai haida party jar jar sung dofa kaisa a kok no sima wan sumai hingkai o jagao chini language no sung chini kok borno roman script bai chung khlaina ni ajagao nang devanagari sapairina ni chung aban gosina haglak chung bai chung no chini dialect no language ni chung no bokhrogo angko brain wash khlai chung bai chung no je dana nai tongmani aban chung gosina halai gala haidiba tini am haike batruk trute nong khanai jomatia kok boma ronai ko ni hilai sabkai tama chini kolai kok bomar ni ko chin kolai ko riya ka jak jak sabai le nyai ma hilai saunai nge kok ni sima tongla hai diba ang kebo ni birudde saya tamukai sengkisa wan sukdi jati basa kahake bole hoda dofa tamno hin sung abon kisama wan suklai nai abo wan sukai no sai srai ses sung bebak jaga no thansa hoda dofa ni kok no kamke wan sukui mangkha chini kok no sung bujiwi mankha chini hano sung hamjakna rungkha chini dofano sung hamjakna rungkha sung thancha angkha bas abosi paithak kok ngangkai abono karite kuno mungsa kri jingbai jing hamjak laina ni nangra nai nasle mongolo chini katha mungkri hamjak mungosi tongo abo elembago samani hai Korintni 1 Korintni 13 অধ্যায় 13 পদ sama hai puitu khlaimani khatungmani tai hamjakmani o mungtham tongkhlainai a mungthamni bisingo hamjakmani no torkugu ni sau hamjakma karike mungsa khlaimanya ajagao o 1 Korintni 13 অধ্যায় ni 1 ni simi 13 jora porithingarteu kwama manu nang hamjago hunai phunugui nini besak pontorikha nini tongkri borikha hinpano nini soi hamjama karikha abo hamjama saklaiya phu aja ani beba riunan suba suklaika haipan cha hamjama karike mungsa krin chau akok belai kutuk wan chuna thangkaibo tamong ngangkai অভিনয়নি হামজাক মুং তারে দি মানে কক্সিয়াবো অ্যাক্টিং খাইয়া সইকে হামজাক দি চিনি বখাও জগনি পইতু করি ইংগাই চিনি খাতুংমাবো করি খাতুংমা করি ইংগাই চিনি হামজাকমাবো করি जों तिनी अजागा खातुंगै हामजाकमा बाय कथालाई थानसाके हिम तमनि तांगिबा चिनि पुइतु तंगु जे इ बुबाग्रा चिनि बागै मुंसाया मुंसा खलायनाय आबो चिनि पुइतु आ मुंसाया मुंसा जोंनो फियक मुंरि उइ कलांनाय हिमा बाय जों खातुतों ngै दं आ खातुतों मा बाय जों तामं हामजाक लायै जों थानसानि यापिवो हिमलाय तंलायो हिमलायबो मा तंनाय आबन बागैन सावो पुइतु खलायमानि खातुंमानि हामजाकमानि अ मुंथाम तंफ्लायनाय आबोनि बिसिंगो हामजाकमानि न तर्कु गु हामजाकमा करिखे कुनो दिन थानसा तंगै मान्या आबोनि बागै अ हामजाकमा बिसिंतै फाइदि जों सिनि बुवाग्रा न थानसा खलाय लगिरिलायनाय ताई नरक बाहायनो जे जानिजा मानतै सयकात तला पात्र हाय बरकनि सठिक जवाब उत्तर मारिलायनाय आंबो बन बांला बायरिनाय जतननो बेलाय हामबाय जों बुवाग्रानि लगियो जों तिप्रा दफारक थानसाव बेलाय बेलायनि हामबाय तिप्रा मथा आयुक लकथों तिप्रा दफा थानसा ओंथों बुवाग्रानि लगियो जों सत्तनो हामजाक लायमाबाय गोरोंगै दंथों।
cin kalau kau riak jak jak kung sesuai linya mah lai sao nai nggak kok ni si mah tong la hai di ba ang kebo ni birudde saya tamukai sengkisa wan subdi জাতি ভাষা কাহাকে বলে হদা দফা তামনহীন जों आबोनो किसामा वान सुगलायनाय आबो वान सुगकायनो साय सराय सेस जों बेबाग जागावनो थानसा हदा दफानि ककनो काहामके वान सुगि मानखा जिनि कक नो जों बुजिवि मानखा जिनि हानो जों हामजागनो रोंखा जिनि दफानो जों हामजागनो रोंखा जों थानसा ओंखा बास आबोसि पाइथा कक गांखाय आबोनो कारिते कुनु मुंसा करै जों मै जों हामजाग लायनानै नांग्रानाय नासले मंगले जिनि कथा मुंकरै हामजाग मुंगसि दंगो आबो एलेमबागो सामानि हाय कोइन्टनि 1 कोरिन्थनि 13 अध्याय 13 पद सामाहाय पुइतु खलायमानि खातुंमानि ताय हामजाकमानि अ मुंथाम तंफ्लायनाय आ मुंथामनि बिसिङाव हामजाकमानिनो तर्कगु निसाव हामजाकमा करिखे मुंसा खलायमानिया आ जागाव 1 कोरिन्थनि 13 अध्यायनि 1 निसिमि 13 जरा परिथंगारताव कमा मानु नों हामजागु हनै फुनुगै निनि बसाक पन्तरिखा निनि तंकरि बरिखा हिनपानो निनि सय हामजामा करिखा आबो हामजामासो खलाययाफु aja ani beba riunya suba suklaika haipan cha hamjama kari ke mungsa krin chau akok belai kutu wan suna thangkaibo tamong ngangkai obinoi ni hamjak mung tare di man kok siabo acting khlaiya soi ke hamjak di chini bakhau jogni puitu kri ngai chini khatungma bo kri ngai chini hamjak ma bo kri जों तिनि अजागा खातुङै हामजागमा बाय कथालै थानसाके हिम तंमनि तांगिबा चिनि पुइतु तंगो जे इ बुबाग्रा चिनि बागै मुंसा खलायनाय आबो चिनि पुइतु आ मुंसा जोंनो फियक मुंरि उइ कलांनाय हिमा बाय जों खातुतों ngै दङ आ खातुतों मा बाय जों तामं हामजाग लायै जों थानसानि यापिवो हिमलाय तंलायु हिमलायबो मा तंनाय आबोन बागैन सावो पुइतु खलायमानि खातुंमानि हामजाकमानि अ मुंथाम तंफ्लायनाय आबोनि बिसिङाव हामजाकमानि न तर्कगु हामजाकमा करिखे कुनो दिन थानसा तंगै मान्या आबोनि बागै अ हामजाकमा बिसिंतै फाइदि जों सिनि बुबाग्रा न थानसा खलाय लगिरिलायनाय ताइ नरक बाहायनो जे जानिजा मानतै सय जानि बथाय थाइमानि 13 जन एमएलए रहरका 13 जन एमएलए ताबुक चिनि अ हानि बागै चिनि दफानि बागै खरांति सावै दङ एसेम्बली न हाय कलिरि उइतनि मुक्तरि थानानि जरा केबनो रिया खाइ दङ 13 जन एमएलए ताबुक आबोनि सिगांनि 2018 नि एसेम्बलियाव जों नुखा जतनो सिरिं सरब बाक्सा मुक्तरि थां दंबाय खर खाइ अ दफा हदा नै खाकला बुनाय र मुक्तरि थां दंबाय बाय थास खाइ एकदम आनन्दनि निद्रित अंलायजाक तिप्रालेन नि चिरिगि थानाय र आर थाङै मुक्तरि थां दंबाय फिया मागना थांलिया चिनि 13 जन एमएलए न जों रहरमानि बरक निजेबो मुक्तरि थांगिया बुइनोबो मुक्तरि थांलिया खायै बरक सिसारि तनो एसेम्बलिओ आबो चिनि बागै गर्वनि क आर जेफ्रु जों थानसानि खरां न पिरो थानसानि बागै यापिरि सेवो आफुरु चिनि बागै एरिया खाजाक करै अ परितुस देबरमानि बागैबो एरिया खाजाक करै जे जागा थांगो नोंसि कक मासानाय केबो इलेक्शन बासानाय बिनि कैम्पेन नों मा खायनाय केबो एमएलए बासानाय बिनि कैम्पेन नों मा खायनाय खायु कक पिरि फायु ताबुक जराबो नांमानि जागावो नांमानि जराते पिरि फायु तामखाय थानसा आबाहायके चिनि फायका ताबुक आं कक साननि नायु चिनि थानसानो नुगुइ बाहायके ताबुक सबायनानि नाय दं आजागावो बुइ फेमलक मानि नबो जों मागसिनाय चिनि साकनि दुस नबो बुल सिकार खायै जों संशोधन खायै माहिमलायनाय आ ककले आं सानानि मुसुंगु बाहायके हिनगांखाय नायदि जों जतनो थानसा ओंखा थानसा याप्रि सेका एडिसि हापां मानखा एसेम्बली मानखा एसेम्बलीओ 13 जन एमएलए थांखा थांमानि यागुल ताबुक जोंबाय जोंनो थानसा सबायनानि बागै जे बुबाग्रानि चाइतक मुंनि बिसिंतै दफा तिप्रा दफारक थानसा ओंनानि न किरिजागै ओंमानि न किरिजागै तेबो ओंगै थांनानि न किरिजागै ताबुक गांखाय चिनि बेलाय सिक्रं बेलाय सिप्लाय कयेकजन नेतारकनि बुखातै जोंबाय जोंनो फेमलक मुं रिउइतनिखा बाहायके फेमलक मुं रिखा चिनि बागै नांगो चिनि बागै बेलायखेनो सुबिदा चिनि बागै परिनान बागै सुबिदा चिनि तिप्रा दफानि बसारक चिनि तिप्रा सारक चिनि तिप्रा जग्रक रुमान स्क्रिप्ट बाय चिनि कक बरकनो सही मानखाय चिनि कक बरक एबा तिप्रा कक फानो उंथों
a kok no bahaino sung buskang ni salo sini je language no tui tong nai rok je sini dofani kok no tui chabui tong nai rok abono bo chai to khai chung salayo kok borok eba tipra kok phanung thungla tipra kok tipra dofa tipra kok abo phanung te bo go thiwiu hai diba borok ngai to manus manok kok borok ang abono ngono na ya do mane kok bangri na ya tamo khai chung chini dofa chini kok no bahai ke tu bukai chalai abo khai ni mote ang tabuk samanisi kok borok ni jagawo kok tipra eba tipra kok ngai tesa gothiwan hai matong jak abono khainya nang ya kok boya ani abo ani wan chup mung no norbai share khlai manisi kok borok chung roman script bai chini subida ango o BJP ni rok চক্রান্ত khlai chung bai chung no femlok nani bagi tam khari jauka chini borong nang otul bai chini borong nang chini jomati babu রূপঙ্ক দেবনাগরী বেশি সিনানি দেবনাগরী সেখানে সরকার 25 বছর তংলাইগৈ তামো ভাষা কমিটি তামো কমিটি সমিতি হিনি সানামবাই বাংলা স্ক্রিপ্ট জন্য চাপাই রিনানি নাইখা ও বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই চিনি কক বরকনো সিনানি থাকায় খরকসানি বুয়া কাকটি কাকটি ইঙ্গু খরকসানি বখরক জামুই থাঙ্গু আ জফুলা রফুলা থেবে মাং আ নিয় জয় কিয় তৈ তাম তামনি থেবে মাং চিনি বুলুঙি থাঙ্গু abo chini dongdari de borma kok tipra eba tipra kokta abo grammar article gothogya au taku gothogbu ba gothogya akok chung salai wan suklai khlai mano tam khe angan opinion samasi do abo haino khaina nangnai abo haikogya an opinion samasi tamo ngai norok tamo dofa ngai tipra dofa ngai nongni kok tamo ngai tipra kok goti mahayungu ni ang saman si do just ang abo ka goti mahayungu ni saman si angka aba haike debanagori অক্ষর se চাপাই রিনা পুস্তকাংনি সরকার jungno বাংলা স্ক্রিপ্ট চাপাইনি ni naimang jung bukto bugi jung lengsukka poja hormai angi tongmani jorause chini roman script bai ngai chini kuno spelling miss thangya suitogu phat suitogu porithogu ni jung khlaimani jagao ngai a jagao teisa tei siplai rok no thepewui tam khlai rijau kha দেবনাগরী সিপু অথচ বংনি কাইসা বুমুং সয় খেমেন পন্তাং বরংসে দেবনাগরী বেশি মানু গিয়াখু বিনি বসাবতৈনব ও দেবনাগরী স্কুল হিন্দি স্কুল পরিমান নু গিয়াখু আবহাই যে সাউই তংনাই রক ম্যাক্সিমাম ন আবহাই যে সানাইনি বসাবতৈ রক ন রাং পয়সা গোबां খরচ খালাই ধর্মনতৈ থাংনানি নায়ু খ্রিস্টান হাপাঙ্গাছে এসটি নি বঞ্চিত খাইদিপু অথচ আমাহাইনি যত বসারক নাইনি দি শিক্ষা কাহাম রিনানি বাগৈ ইংলিশ কাহামকে ফোরংনানি বাগৈ ইংলিশ মিডিয়াম রহর আ ইংলিশ মিডিয়াম বজাগাও হাঙ্কাই খ্রিস্টান মিশনারি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল রাং গোबां কুক খরচ খালাই বরক নিজিনি বসানকাই খ্রিস্টান মিশনারি স্কুল পরিরু আবার জ্ঞান হাঙ্কাই जोंबाय जोंनो थेपनानि बागै खाखेग्रिनानि बागै हिन्दू ख्रिस्टान नै थंलायो aboni sei bara bukkani tong hasakau tei tote tong aboni sei bara femlok mung kotor hasakau tei tote tong tabuk ngkhebo nugjauka asuk bosor মন্ত্রী বসরাপসারি বুজাখা sini borong bonang pemutrian মন্ত্রী krikha sini tabuk ngko rampodo jomatia bono bahaino sekango srapsan bagi মন্ত্রী rijaka omma tongna renglia sana renglia বাবারে নিজনি অধিকার সেজগি তংমানি আবসি সিজায়াখু বিগসা কিসিসা পাইথাক জরাও মন্ত্রী রিখা তাবুগলে পূর্ণ সরকার তুই ফেকাবলে তাঙ্গি তাবুক নন মন্ত্রী সকুগি রিখা আকক নিনি অধিকার নং সেজগি তংমানি আবসে নং সিয়াকু বরম গনাং রামপদ জমাতিয়া তিনি চিনি প্রমোদ রিয়াং বরম গনাং বাবা হাইনো স্রাপসানি মন্ত্রী রিজাখা তাবুকে ও ডায়ালেক্ট নসে ল্যাঙ্গুয়েজ নি শান্তংসু প্রমোদ রিয়াং খরকসা তংতুতি রিয়াং নি রিপ্রেজেন্টেটিভ অ্যাসেম্বলিও তংতুতই তিনি পিজিটি দপ্তর তাঙ্গি প্রমোদ রিয়াং ন ইয়াফারে রিমান্যা আসুক ন রিয়াং দরদি আসুক ন ব্রু দরদি গাঙ্কাই ও বিজেপি সরকার তাঙ্গি প্রমোদ রিয়াং ন সকাঙ্গো সরাপচান বগিফান মিনিস্টার রিজাকবা তাঙ্গি তাবুক পিজিটি দপ্তর সিমিপানা ইয়াফারিবন ক্যাবিনেট মিনিস্টার সানামিয়া তাঙ্গি তিনি পিজিটি দপ্তর রিয়াং রকনি দপ্তর ন বা শুক্লা সরন নুয়াতানি ইয়াগো ইয়াফারিতন নাংখা
akok wan sugui jenangkha chini baksa borok chini borok je aro abo just jengno thansa sabainani bagi sei abo kono issue ya dialect by language felayo dialect by language felayo tamo je dialect ni mote language ni sanlai gang ba thaglai gala glasa de borma kok bru kok ang bru rok ni abon kono বিরোধিতা খাইমানি ya tamo khe jeng jukti songgoto kok ma wan suknai ওয়ানসারং নি ভাষা নাই নি দি তোমাদের জাতি কি বাঙালি জাতি তোমাদের ভাষা কি বাংলা ভাষা সিলাইপুর বরক তাম সিলাই বাংলা ভাষা নো সিলাই কিন্তু ডাইলেক্ট জানি যা সালাই বরক হে দিবা কুরাম যাইতা গি নাইবো তঙ্গো খনো যাইতাই রিবো নাইবো তঙ্গো কই যাইবি কি করবি খাইবি আর বাড়িতে আইতেনি তোর বাড়িতে নিদাইনি হেনাইবো তং কিন্তু বরক সৈমানি জর ল্যাঙ্গুয়েজ নেই আবার হন বং ভাষা নেই তোর বাড়িতে হিন্দে সইবা আই তোর বাড়িতে আইতেছি আই কাইল তোর বাড়িতে আইতেছি হিন্দে সইবা আমি তোমাকে ঘরে কাইলা আইতেছি হিন্দে সইবা আঙ্গ বাড়িতে তুই আঙ্গ বাড়িতে তুম ঘরে আনমু হিন্দে সইবা সিয়ানা বলে না চিনি বুঝি না নি belai kena tu sini language aba hekena senam jago ba basa aba hekena senam jago je jot toni no gadal di tu uino kaisa jaga senam jago ang koyekdin sekang no khasabjan facebook o kaisa ri mani takhuk nini simani mote nung sika phia a jaga o kok gothiya kok borok eba tipra kok borok no sung tabu kok borok jot to si kok borok ajago bo kaisa facebook ang rimanuk mani deborma kok bai bru kok eba riang kok ni similarity ni bo phunuk mani jemon abajago sika deborma rokno thagu riang rokno achu deborma rokno dada riang rokno ata ani bo simani actually abo haya kok dum ajago ang sana nai mani kok ngka bo haise abo kok boroksi dada abo chini kok borok ya abo adopt khlaijak kha banglani thagu abo chini kok borok soya abo riang kok boya deborma kok boya jomatia kok boya kun kok boya abo chini tipra dofani kok borok chini actually singbai sing tabuk dada thagu nana ma hinlaimani rok abo chini language abo adopt khlaijak mani kok abola ang proman manu bahai ke ngangkai sung grammatically je puru thango sung tabuk bo chini norje ang tabuk deborma no hasiwan deborma rok bahai no sungpuru okra chakra rok sungpuru oi sumon khanagadi sapos do oi binondo phanongkai nomita phanongka nu suni bung tam sing khamu mani singjak angkai sung phat ke tam sairi an thaguni mung ngangkai horicharan deborma কিন্তু sungnaile sungka nu chuni mung tamo nei ajaga question by answer ni gadal mung tode tong nuchuni bu mung tamo ni sunggang ngangkai bo sungka nono babuk ang sajak nai tamo nuchu mane no grammatically ani hinge tamung nai ang nono sungmani bagi nuchu ungkha ang sanani nangmani bagi achu ungsinai abo kok borok soi sapru kubonyong ko jintu no tanbung tamung khamu chungjago dosung sapus do jintang nin bung ormuk ram bagi samasi nonon sai tong aba haya jintu no tan bung tamung kamu sapro anda dan bung bang ko se mintu কিন্তু nono grammatically ang sungmani hingkai ne tani bumung tamo hingkai ang jodi no sana thangkai tamung sanai ba atani bumung mintu abo sma sanai ble na nusi ni mung tamung kamu hone chini takuk samaras no sungjauka nusi ni mung tamo ang nono sungi tongo nusi ni mung tamo hingkai ang sanai an nanan bumung kai suna lokhi de borma suppose কিন্তু আং ননো সুঙ্গু নচৈনি মুং তামো হनै এনকা আবনি সঠিক উত্তর গ্রামাটিক্যালি কি ফিল মুং ফাইমানি নাং মানিকাই তাম ফাইনাই নচৈনি মুং তামো আচৈনি মুং হংকা সুনা লক্ষ্মী দে বর্মা আবো সৈকক বরক হাই দিবা গাই जों ডাইলেক্ট কিসে ফেলাই মানু হিনপানো চিনি ভাষা তো কাইছে নবলে না কক বরক কক আবো চিনি টিপ্রা দফানি কক নবলে না আ কক সি जों মাওয়ান সুকলাইনাই তিনি am haingke ba simasi tonglak basani simasi tonglak kha
tini bru bo basa angkha debor mani bo basa hni krible kok borok mane tamba sini tiprasarok tiprasarok ni kok sible abo जों सिलाइफोराव आबोनो सिलाइनि ता किन्तु सिलाइयो नै जों डाइरेक्ट तो सिनि जानि जानो मा सालाइनि ब्ले ना आबो देबर मानि कक बया ब्ले आबो देबर मानि कक आबो रियांनि कक आबो कलनि कक खनि हिलाइके हांगाकै आबो चिनि बागै बुल उंलाइनाय आनि मते हांगाय हाय दिबा जों सिलाइफोर जतन सिउ चिनि देबर माव फानोसे डाइरेक्ट मिलिया गोबां मानो दङ किन्तु सिलाइफोर जों आबोन मते दा सिलाइनि बा neng andang dina da dia nei botong akai nung nai di ko angwai tarik bari kok ta sadi ko hni puru ang tax khai puru neng angwai tarik bari kok ta sadi ni da siro na yang na neng angwai talik bali kok ta sadi hin sine hai diba dialect kabang ma tongu jini 19 ta hodani bisingo 20 ta hodani bisingo 20 ta ni no dialect tongu jini bisingo bo kisa kisa phelai bele oi tama bodoi thajanai आखोनै मालाय बालखाबेले नों गामदय जों बुजि दङ ले ना मातां बुजांबाय थां फाइमि आता नंले ब्रफि ब्रतंफि सालायो हायदिबा क्रखलाय आरायसि आं नोंनो ब्लायके खाता हाबले तुमा हाय नुयाबो बालुला हा खाब खातां खाबले दादा नोंले का हामदे तं लेपन जों बुजियै दं बले चिनि आबो डाइलेक्ट हंगा ताबु आबो न डाइलेक्ट बिटिक जदि न ल्यांगुवेज नि चिनि भाषा नि दाबि खलाय लेखे हंगाय आबो चिनि बिसिङो थेव फेललाय मुंजि फाइने बले ना हंगा तिनि वानसार वो भाषा गोबां मां थांखामो बंनि ना आर सिलेटिया भाषा दितुइबो आर सिलेटिया भाषा दितुइबो होनलायकामो आर नुवाखैला आमागो नुवाखैला भाषा दितुइबो होनलायनाय साहा भाषा देबरमा साहा भाषा उनको पाल भाषा उनको ऋषिदास भाषा सरकार भाषा निस्कार लेगरे वन आबो एक्चुअली जों बाय जोंनो फेम लगै जों बाय जोंनो खाखेग्रिनानि बागैसि सिनि ब्रुता खुग्रक नंनि कक बाय सिनि कक बेलाय सिमिलार नंनि बिसिङो जे आता नंनि बिसिङो जे आचु आचै निरिङि दंमनि जों देबरमा अंथों कलय अंथों जतंथों जों आबोनो से सोलोंथाय कलायो आबो चिनि कक बरक सय आबो ग्रामाटिकली आबो रियांनि कक सिमि देबरमानि कक सिमि कलयनि कक सिमि जमातियानि कक सिमिया आबो चिनि कक बरकनि सय कक आबोनो जों सिलायनाय आबोनो जों सालायनाय फिया जों जानिजा हदाव थांपुरु गांखै चिनि जानिजा हदानि डाइलेक्ट नो जों सालायनाय कायसा हदाव सुदुसे गोबांमा बेरेम दंखो आजागाव हायदिबा गोबांमा पानजि दङ आजागाव आ पानजियो किसे फेलायो हायनि जों कि हदा कायसिया दिबा इनका 19-20 ता हदा मिलिवै जों दफा कायसिया दिबा इनका बांगाली रक नंगे तांगै बरकनि साहा भाषा नुवाखैला भाषा अंको भाषा नि दाबि खैया बंनि एकटानो संग्राम बांला भाषानि संग्राम बरक खलायलेखा बांला भाषानो बरक तुबुखा बंनि भाषा जत्तनि न बांला भाषा हंगाखै चिनिखे तांगै अजगा काउब्रु देबरमा कक बरकनि फैलेनेबा तांगै जमातिया ककनि फैलेनेबा आबो तुबु या बरक दो एसेम्बली वो आ कक्ति सामानि आबो चिनि ब्रु जाति न हामजागो नै चिनि ब्रुनि बागै कक सावो नि माने कक या अ कक सिकिसा वान सुइने दि चिनि तिप्रा दफानि चिनि ब्रु हदानि आनि खाजानि ताखुक्तै बुखुकसं नर अ कक न वान सुइने दि नरकनि ब्रु न जदि न ठीक जदि न अ बीजेपी गभर्नमेन्ट हामजागै न तंगो हनकै बुबाग्रा नंनि बागै खरांति सावै ओ लाहार कासुवै बुबाग्रा नंनि बागै कक सावै चिनि ताखुक फिलिप रियांसं चिनि ताखुक बबरंजन रियांसं लगिरिवै कक सावै जे ब्रुनि प्रब्लेम न सल्युशन खलायगला खामो आबो बुबाग्रा खरांति सावै न बीजेपी गभर्नमेन्ट प्रमोट रियांसंनि बखाकदि खायरि खामो बले मनु सयलेंटानि फायरिं रेंज कांचनपुर खलायनो नायमनि बीजेपी नि गभर्नमेन्ट दङ आबोनि सिगां सीपीएम नि गभर्नमेन्ट दङ आसुगना हामजागो हंगाय चिनि तिप्रा दफानि बर तमजगा खायगला खामो बले आ कक्सि वान सुकदि तिनि पीजीटी दप्तर रियांग रकनि कायसानो दप्तर নিজস্ব दप्तर दङ रियांग एबा ब्रु रकनि चिनि तिप्रा दफानि ब्रु हदा रकनि कायसानो दप्तर दङ पीजीटी के प्रमोद रियांग बबो खरकसा एमएलए एसेम्बली ओ बनो सिगांगो मिनिस्टार बतलांखा कैबिनेट ओ बतलांखा के बनासु दप्तर बाकना मुसुङि हंकाय नों अ ब्रु जातिनो सिमिपान अ ब्रु हदानो सिमिपानो नायसिदि
তোমার ব্রু সম্প্রদায়কে তুমি স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে উন্নত করো, তুমি এই পিজিটি দপ্তরটা নাও হনি ইয়াফারি রিখাঙ্গাঙ্কায় তিনি শুক্লাচরণ নুয়াতিয়ানো ইয়াফারি না নাংলা খামলে পিজিটি দপ্তর tangi bono cabinet minister tongmani সকগৈ সাধারণ এমএলএ খে তনি রিজাক আকক কিসা ওয়ানসুকদি কিসা ওয়ানসুক ইয়াকাই তিনি মুং সালাক কरै ওয়ানসুक ইয়াকাই जों बायजों abo kok banglaini saratai mung saya তিনি angko khorang tisa manugo ang tewese jorana phiwi फाइपिने कैसा बांग्ला बाय जिनि सयकात तला पात्र हनै जों बायजों से सामलगलाय मेया बुइनो उत्तर हिनानि जरा बुइनो जवाब रिनानि जरा सिमालिया जों ताबुंनि अजरावो आन नेतारक बुबाग्रानो सेजानाय रक खालि तिप्रा मथा सेस नि मनिलै बुमना बुबाग्रा सेस नि चिन्तिप्रा सरक बाक्सा बाक्सा बुइनि kokबाय आरे बुबाग्रा सेस ओंखा माने न नों सेस ओंखा नों बुदा बुजि आन नों जे सावि दंनाय नोंबो सेस आजागावो आंबो खबजानाय नोंबो खबजानाय हाकक सिवान सुक दिसकां Assembly wo sini borong menangata Ronjit Chong table saga kau sini taku Biswajit Chong table saga kau nei abonong ke chi layu opobitro khai ke nei kono assembly hai pabitro jaga no opobitro khai ke nei tini Jadab Lal Nath opobitro video ajaga nai tongmani no ngakai tangi khorang ti sara gesa sini tiprasa buddhijibi rok aje Facebook o sinai rok a face go fake account khulogui kok sanai rok a fake account khulogui जों बायजों no bibranto frangnai rok tangi aboni biruddhe kok saimi anrok aboni bagi si khorang tisa di maya mangkai bubagrana attack khlailenyani paikha nongke tati pralen dogre tati pralen manliya no paikha naro BJP nongui tongkha CPM nongui tong Congress nongui tongkha babare salchani ni ostitto kemawi thangpuru nang ajagabo do tongthoi tongi nei ha Jipuru Biswajit Deborma bothajago fireman afur tangi जों BJP si ni tangi aro gedali tongya sa moncorok bebaksa ma kharkana bole मुइतु देमान जिरानिया मादक बारिवो गुल्ली रिजाक फुरु आ गुल्ली मानि दलो बीजेपी रो हम फाइके नों तिब्रासा बीजेपी के तांगि बर नि लगी तंगमाय सा तांगि सप्राजना नांसा सीबीआईएम नि जराव बाहायना आगरतला हाय जागाव सप्राक जाखा बिको सीबीएम हुंदा सप्राक जा आईपीएफ तिनि जे सप्राक जा तांगजाक काबलासा हेलमेट बायनो सुकुरुप सारि उइ साबो सीपीएम साबो कांग्रेस साबो बीजेपी साइदे मान खासिनानि जरा गोबां मतंखौ ताखुक्तै बुखुकसं बुबाग्रानो कुलुइ मानु हनै नेता तनाय आ बखाक्ता थानि आबो चिनि बागै लस चिनि नुखा गोबां मा बुबाग्रानो कुलखांगांखाय अंको बरम रिजाक गुबुन दफाबाय मा शान्ति एकदम बखाक आसुमा सुरुसु जुदां थंग हायजिं थं কেননা এখন সোশ্যাল মিডিয়ার জামানা সংবাদ মাধ্যমের ধারা সবকিছুই আজকালকার দিনে সবকিছুই পরিষ্কার দেখা যায় যে কোন সময় কোথায় কিভাবে কাকে কি বলা হয় এবং যুক্তিসঙ্গত ব্যাপার হচ্ছে কিনা সেখানে নাকি সেখানে উস্কানিমূলক কিছু চলছে সেগুলো আমাদের সংবাদ মাধ্যমের দ্বারা অথবা সোশ্যাল মিডিয়ার দ্বারা আমরা সবসময় পরিষ্কার দেখে থাকি এই মুহূর্তে আমি একটা দেখতে পেরেছি যে সৈকত তলাপাত্র তাকে আমি সৈকত তলাপাত্র বলবো নাকি সৈজাত নতুবা সৈজাত তলার পাত্র সেটা বলবো নাকি কই কাক ময়লার পাত্র বলবো সেটা আমি হিসেব করে পাচ্ছি না মনে হয় সৈজাত ময়লার পাত্র বললেই সঠিক হবে আমার যা ধারণা কেননা এর মধ্যে দেখেছি গতকালকে আমি দেখতে পেরেছি যে উনার মুখের যে শব্দগুলা উনার মুখের যে ভাষাগুলা সেটা কি তিপ্রা জাতি কি বাঙালি জাতি বা কি অন্যান্য জাতিদের শোনার মতো একটা শ্রবণ করার মতো একটা শব্দও সেখানে নেই আমি শুনতে পেরেছি যে প্রথম থেকে উনি কি বলছেন কাকে কি বলছেন
বলতেও লজ্জা হয়, তবু আমি বলতে হচ্ছি ওনার যে মুখের শব্দগুলা, বোকা চুদা, খানকির ছেলে, আর কির ধালাল, এইসব কুকুরের বাচ্চা, শুকরের বাচ্চা, কাকে উগ্রপন্থী বলছেন, সেটা একটাও যুক্তিসঙ্গত বলে আমি মনে করি না, এবং সেই কথাকে আমি ধিক্কার জানাই। কেননা আমি ত্রিপুরার একজন সতর্ক এবং ত্রিপুরা রাজ্যের সঠিক এবং ত্রিপুরা রাজ্যের বাসিন্দা, আমি ত্রিপুরা রাজ্যের নাগরিক আমি হিসেবে, এবং আমার সম্মানীয় মায়ের কুলের একমাত্র সন্তান হিসেবে সেই কি সুইজাত ময়লার পাত্রকে আমি ধিক্কার জানাই। কেননা উনার মুখের যে শব্দগুলা সেটা শোনার মতো না। কোনো একজন মায়ের সামনে, কোনো একজন বোনের সামনে, কোনো একজন ভাগ্নের সামনে বসে শোনার মতো সেই একটাও শব্দ নেই উনার কাছে। আর উনি যেভাবে আঘাত করেছেন আমাদের মহারাজকে, আমাদের মহারাজ আমাদের সবার উপরে। আর এর মধ্যে দেখতে পেরেছি কিছু সংবাদ মাধ্যম, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের কিছু সংবাদ মাধ্যমকেও আমি বলতে চাই, দেখুন আপনারা সমাজের সংবাদ মাধ্যমকে বলা হয়, সংবাদ মাধ্যম নতুবা সাংবাদিকদেরকে বলা হয় সমাজকে পরিবর্তন করার চতুর্থ স্তম্ভ। সঠিক তথ্য আপনারা তুলে ধরুন, সঠিক তথ্য মানুষের কাছে, সঠিক তথ্য জনগণের কাছে তুলে ধরুন, সঠিক তথ্যকে যুক্তিসঙ্গতভাবে আপনারা সাজিয়ে তুলুন। কিন্তু ভাষাকে, যেই উদ্দেশ্যকে, মহারাজ যে একটা ভাষা বলছেন বা মহারাজ একটা উদ্দেশ্যকে নিয়ে কথা বলছেন, সেই উদ্দেশ্যকে আপনারা বিকৃতভাবে নিয়ে গিয়ে অন্যভাবে যদি সংবাদ প্রচার করেন, তাহলে কি সেটা শুভনীয় লক্ষণ? আপনাদের একটা প্রেস রিলিজ দেখেছি, প্রেস রিলিজে আপনারা লিখেছেন যে মহারাজের সেটা কাম্য ছিল না। একজন সাংবাদিককে কি হুমকিয়ে দমকানো হুমকি দেওয়ার মধ্যে, আর যুক্তিসঙ্গতভাবে তুমি যেই প্রশ্ন আমাকে করবে সেই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে আমি পাল্টা প্রশ্ন করা, যুক্তিসঙ্গতভাবে কথা বলাটাকে কি আপনি সেটাকে কি বলবেন? সে কথাই আমি বলতে চাই। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের সেই সব সংবাদ মাধ্যমের কাছে আমি এটাই বলতে চাই যে মহারাজ বলেছিল যে ওনার শারীরিক কারণে, নতুবা উনি অনেক দিন যাবত কাজ করেছেন, ওনার শারীরিক অসুস্থ আছে, আপনারাও দেখেছেন। তো ওই কারণে উনি লিখেছেন আমি টিপ্রামথার চেয়ারম্যান পদ থেকে আপাতত বিরত নিচ্ছি। টিপ্রামথা থেকে বিরত নিচ্ছে সে কথা তো বলে নাই উনি। টিপ্রামথার চেয়ারম্যানশিপ পদ থেকে উনি বিরত নিচ্ছেন। সেটাকে আপনাদের সাংবাদিকেরা, আপনাদের সংবাদ মাধ্যমরা এমনভাবে প্রচার করেছেন যে মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর নাকি টিপ্রামথা থেকে বিরত নিচ্ছেন। সেটা মোটেও কাম্য না। আপনারা সমাজের চতুর্থ স্তম্ভ, সমাজকে পরিবর্তন করা এবং সমাজকে সুস্থ রাখার জন্য আপনারা সংবাদ মাধ্যম এবং সাংবাদিকেরা আপনারা সমাজের পরিবর্তনের চাবিকাঠির মধ্যে, পরিবর্তনের কাণ্ডারির মধ্যে আপনারা একটা চতুর্থ স্তম্ভ। তাই সঠিক তথ্য, সঠিক সংবাদ আপনারা প্রেরণ করুন। আর এর মধ্যে আপনারা আপনাদের যে সংবাদ মাধ্যম ভুল সংবাদ প্রকাশ করেছে, ভুল সংবাদ প্রকাশ করার ফলে মহারাজ সেই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে পাল্টা প্রশ্ন করাকে আপনারা হুমকানি দমকানি মনে করছেন। সেটা মোটেও কাম্য না, সেটাও উপযুক্ত না, সেটা উচিত না। যখন মহারাজের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বলে, ত্রিপুরা জাতিদেরকে উলঙ্গ বলে, সেই সাংবাদিকেরা যখন উলঙ্গ বলে, কোনো সংবাদ মাধ্যমে, কোনো সংবাদ পত্র পত্রিকায় যখন আমাদের একটা জাতিকে, সম্মানীয় জাতিকে উলঙ্গ বলে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, মহারাজকে গলা কেটে ফেলা হবে বলা হয়, উলঙ্গ রাজা বলা হয়, তখন দেখি আপনাদের সংবাদ মাধ্যমরা কিছুই বলেন না। এই মুহূর্তে যে সুইজাত ময়লার পাত্র শুধু আমাদের মহারাজকে নয়, আমাদের ত্রিপুরা জাতিদেরকে নয়, বুদ্ধিজীবী মহলের লোকেদেরকেও তো বলছে উনি খানকিজীবী মহলের লোক। তাহলে আপনারাও কি খানকিজীবী মহলের লোক? সেই কথা আপনারা কি স্বীকার করবেন? না, আমরা তো স্বীকার করতে পারবো না। সবাইকে বলছেন উনি খানকির ছেলে। জানি না
উনি কোন বংশের, কি জাতির, উনার গোত্র কি আমি তো জানি না। আপনারা বুদ্ধিজীবী মহলের লোকেরা, উন্নত জাতিরা আপনারাই বলতে পারবেন। সৈকততলা পাত্র উনি কোন জাতির, উনি কোন বংশের, উনার গোত্র কি সে সম্পর্কে আমি তো জানি না, আপনারা ভালোভাবে জানবেন। উনি নিজেকে বলছেন এই সুইজাত ময়লার পাত্র, এই সুইজাত ময়লার পাত্র। উনি কোথায় উনার বাসা বা উনি ওনার সঠিক কোথাকার বাসিন্দা আমি সেটাও জানি না। কিন্তু একবার দেখেছি আমাদের মাদেরকে সম্মান দিতে না জানার কারণে সেই মায়েদের দলের হাতে, সেই দুর্গা বাহিনীদের হাতে একবার দেখেছি আগরতলার মতো জায়গায় জুতু পেটা খেয়েছিল। উনি এখন বলছে জুতার কত নাম্বার, উনি জুতুর পেটা খেয়েছিল। এই বলেই উনি এই সুইজাত ময়লার পাত্র জানেন যে জুতু, সবার পায়ে জুতু আসে সেটা সে খুব ভালোভাবে জানে। আর জুতুর নাম্বার কোথায় গিয়ে লাগে সেটাও সে খুব ভালোভাবে জানে। কেননা উনি এই আগরতলায় আমাদের সেই যাকে উনি, যেই মাকে উনি খানকি বলছেন, সম্মান দিতে পারেননি। এর জন্যই মাদেরকে সম্মান দিতে না পারার কারণে আগরতলার মতো জায়গায় মায়েদের হাতে, মায়েদের পায়ের নিচের জুতুর বাড়ি খেতে হয়েছিল। এর জন্যই উনি জানে। আর এই মুহূর্তে জানি না কোথায় বসে বসে উনি ত্রিপুরা রাজ্য থেকে যে পচা ডিম্বের বর্ষণও খেতে হয়েছিল। আমার মনে আছে, এখনো অনেক ভিডিও ফুটেজে দেখা যাবে। জুতু পেটা খেয়েছিল আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মা বাহিনীদের হাতে। পচা ডিম্বের বর্ষণ পড়েছিল উনার কাছে। সেও একজন পচা। অন্যদেরকে তো উনি বলছেন খানকির ছেলে। না, আমরা কেউ খানকির ছেলে নই। আমাদের ত্রিপুরার প্রকৃত নাগরিকরা, প্রকৃত রাজ্যবাসীরা কেউ খানকির ছেলে নই। সবার মা বাবার সসম্মানের সহিত, মা বাবার নিজের সম্মানীয় মার পেটের সন্তান। না, আমরা খানকির ছেলে নই। আমাদের সবার বংশ আসে, আমাদের গোত্র আসে। কিন্তু সেই সুইজাত ময়লার পাত্রের কি বংশ, কি গোত্র আমি জানি না। আর জানি না উনি কেন জুতু পেটা খেয়েছিল বলে উনি জুতুর নাম্বার জানে, জুতুর নাম্বার চেনে। আর পচা ডিমের বর্ষণ উনার কাছে হয়েছিল বলে উনি পচা পচার শব্দটা বুঝেন। আর এই মুহূর্তে উনি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের বুদ্ধিজীবী মহলকে, কি তিপ্রা জাতি, কি বাঙালি জাতি, সেই বুদ্ধিজীবী মহলকে উনি বলছেন যে খানকিজীবীর মহল বলে। জানি না জুতু পেটা খেয়েছিল বলে উনি জুতুর নম্বর সেই গালে যে পড়ে সেটা বুঝে। জানি না উনি কোন খানকির, উনি কোন খানকির শাড়ির নিচে বসে বসে এত বড় বড় ডায়লগ দিচ্ছে যে কলকাতায় গিয়ে কোন গলিতে বসে উনি ভিডিওটা করছেন আমরা জানি না। তবে আমাদের রাজ্য সরকারের কাছে আমার নমনীয় আবেদন থাকবে, সেই আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজ্যবাসীকে, সেই আমাদের সবার মাকে খানকি বলা সেই লোককে যেখানেই থাকুক সেখান থেকে ধরে নিয়ে আমাদের এখানে সমাদরের সহিত এই ত্রিপুরা রাজ্যের জেলে ভরে দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে, বুদ্ধিজীবী মহলের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে। উনি শুধু একটা জাতির বিরুদ্ধে কথা বলেননি, উনি মাদের প্রতি উনি কুরুচিকর শব্দ করেছেন। তাহলে কেন শাস্তি হবে না? একটা জাতির বিরুদ্ধে কথা বলে বলে রাহুল গান্ধীকে এমপির পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তাহলে যেই ব্যক্তি একটা জাতির বিরুদ্ধে তো কথা বলছেনই, কিন্তু মা জাতিদের প্রতিও উনি সম্মান রাখছেন না। যাকে তাকেই উনি খানকির ছেলে বলছেন, যাকে তাকেই উনি খানকিজীবী বলছেন, বুদ্ধিজীবী মহলের লোকেদেরকেও। সেটার ন্যায় বিচার আপনারা কি চাইবেন না? সুদূর কলকাতায় জানি না। আর উনি বলছেন যে উনি থাকলে নাকি উনি জুতু পেটা দিত। মনে আছে কি আমাদের আগরতলার মতো জায়গায়, এই আমাদের পবিত্র ত্রিপুরার মতো জায়গায়
মা বাহিনীদের হাতে যে জুতো পেটা খেয়েছিল সেটা মনে আছে? যদি মনে থাকে, এই সব তুমি নিজেই যে বলছো বুকাচুদা নাকি খানকি ছেলে, সেসব কথা বলতে আমাদের মুখে একটু কাটতি হয়, বলতে পারি না, তবে বলতে হচ্ছে। এই সব শব্দ থেকে তুমি বিরত থাকুন, তা না হলে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্য থেকে যেতে হবে না। তুমি যেইখানে যেই গলিতে বসে, যার শাড়ির নিচে বসে তুমি যে যাকে খানকি শানকি বলছে, ওদের দ্বারাই তোমাকে শাস্তি পেতে হবে। দেখুন, সেই কলকাতায় তুমি যেই গলিতে বসে যাকে তাকে খানকি বলছে, নিজের মাকেও তুমি খানকি বলে একখা দিচ্ছে, সেই নারী বাহিনীরা তোমাকে দরে এনে জুতুর নম্বরটা সেই গালে দেখিয়ে দেবে। আবার পচা আলু, পচা ডিম্ব গন্ধ আবার নিতে হবে। সুইজাত ময়লার পাত্র। আর এত বেশি কিছু বলতে যাইব না। আর আমাদের ত্রিপুরার যে সাংবাদিকেরা, আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে, খবরকে বা মহারাজ যে উদ্দেশ্যে কথা বলছেন সেই উদ্দেশ্যকে বিকৃত করে সংবাদ প্রচার করতে যাবেন না। মহারাজ বলেছিলেন, আমি দেখেছি গতকালকে ওনারা যে প্রেস রিলিজে লিখেছিল যে নাকি মহারাজ বাংলায় প্রশ্ন, সাংবাদিক মহারাজকে বাংলাতে প্রশ্ন করার ফলে মহারাজ রেগে গিয়েছেন। সেটা শুভনীয় নয়, সেটা ভালো নয়। কথাটা এখানে নয়। तू हिंदी जानता है, इंग्लिश पता है, তুমি বাংলা বুঝো, সেটা বলার কথার অর্থ হচ্ছে আমি বলেছি আমি প্রেস মিট করেছি এর আগে যে আমি ত্রিপুরা মথার চেয়ারম্যানশিপ থেকে আমি অত্যন্ত বিরত নিচ্ছি। কিন্তু এই ত্রিপুরা মথা উনার নিজস্ব হাতে গড়া। উনি ত্রিপুরা